Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le e se tatu pu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
o le langi lava e le li ilea. A watu ina mai e ia le lalolangi mo le whanau o tangata. E le vivi atu i le li i e woti. Mai lato uma o e o ifo i le mea tālingo li ngoa. Au i tātou nei, tātou te whamanu watu i le li i. E a fua mai nei lava ai o i le whavavau. I au tau vi atu i le li i. Lo mātou ta mai o le langi. O mātou o la usu le tae au sengi. Se o mātou e vi i ma whamanu i ante oe. Lo mātou o tua. Wa o lele fo e wa mātou sapi au whamanianga le nei tae au. Mātou sulalo o lofa i le nei tae au fau. Mātou whape atu. E le lei oe lo mātou o tua. E pa ia lava oe le atua au. O le atua alofa, o le atua silisili ese ma na matau tia. O le atua ma malu, o le atua ma mana. E le ai lava ma se tu sama oe. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua lava oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe. E pulu le mātango fie. Ta maa whaaftaila o me alofa lo la fau mātu mau o nei tahe au. Whaaftaila o lofa o le fau oe whaapopo nia sa fau. Whai te wino aso la sui fula tunu ma mātu ni yola. Mātu o lia ni ni aso tofi. Po ruas futori e aso iulai o le fau launga nei tu sanga. Mātu malanga o nei aso tama. Tau tai mai whaamul mole. Mātu fau launga o whai nei manuia whai wala whengai mana tunu nei aso fau e a mai. Leo nei mātu whanau ia lātu a o ongora nei aso. Whamania fo i whaiva. Whengai malim ta mai tai whai a ongolo o ngā whamala o ina nei mātu whanau. Whamaria la tunu pere i Samoa. Penana i o mātu tangata umba na alalamal papa awa i so se tafora nei ke lope. Nā fo te talo mo nea tunu ni usila lo mātu na nofo mama wai. Wa pena tunu umba nei lano langi. Maru iale tapu inga male whaafunga mai nei a mātu atu asin sino Samoa. Malu mahota malawara ni yaso. Maua pera latu sui fua lauri le tino se sili le nganga e ala no fatasi mai. Tama me oma mātou te whaia ia ala langa i vi ia lo swafa whamaria le tautua ala Radio Samoa ni aso atoa mātou wole. Mātou wala au nei mea malawa e ala swafa mana malau Yesu Kiriso. Lo mātou ori para mātou whaala. Amen. Amen.
le lo wali I wa o se o le viinga le tua langina la vai pesere kanisia fa por betonga Kirshano Samoa la fi ango vinifo le tautua mo aru de Samoa tatonu ia le tu la e ono. In this update, Stuart Nash has resigned as a New Zealand First candidate following his attack on a National MP over her maternity leave. Nash texted former Cabinet Minister and now podcast host Chris Finlayson, claiming National's sitting Napier MP Katie Nimmin had taken 9 months off and was the laziest MP he's ever come across. Nimmin says she took 6 months away from Parliament but continued working in her electorate. Lachlan Rennie has more. In a late-night social media post, New Zealand First leader Winston Peters says Nash offered his resignation and he accepted it. It follows Prime Minister Chris Luxon ruling out ever letting Nash serve as a minister in his government. Meanwhile, Police Superintendent Rakesh Naidu has been stripped of his powers and uniform amid his transition to becoming a Labour candidate. The Police Ethnic, Iwi and Communities National Partnerships Manager is working for the force until the end of August. Assistant Police Commissioner Tim Anderson says Naidu's focus is establishing a handover to make sure the team has a smooth transition. The prospect of supermarket reforms gaining momentum. National's Nicola Willis is looking at whether splitting Foodstuffs, Pack and Save and New World brands could boost competition and lower prices. Labour leader Chris Hipkins says his party would be open to supermarket separation if needed. Grocery policy expert Ernie Newman says there's nothing stopping change. I'm not diminishing the role of ACT in this, we know where they stand, but if the current Parliament, the overwhelming majority, are in favour of a structural separation here, why do we even need to wait for the election? And Whitcoul's Top 100 Books for 2026 shows an unexpected shift in reader taste. 26 local writers make the list, including Dame Jacinda Ardern and the late Nigel Latter. Book manager Joan McKenzie has never seen so many newcomers make it onto the annual leaderboard. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, a shock to the system for half the franchises in netball's ANZ Premiership. Staff at the Stars, the Magic and the Tactics have been told their contracts will not be renewed. The implication to players remains unclear, as does the competition's future. Stars assistant coach Liana de Bruin says the athletes are afraid of the unknown. If I was a player, obviously I can only imagine that you'll be panicking because that's your livelihood. Nobody wants to lose a job and have that uncertainty regardless of what you do for a living. The Mystics, Pulse and Steel are run by their zones, so remain unaffected. All Blacks lock Fabian Holland will return from a shoulder injury in Otago's Ranfurly Shield Challenge against Mid-Canterbury in Alexandra on Friday. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mawone tai ono fa talofa fa felo e foi ma fa tuli ma la tele ma fa alo Samoa la tinu pele e ia ma malo la fa fonga ngara nei tai au sing sing fa talofa ia to ole fa ma malo ta to fa olo yusu kiriso le tato ma wone nei aso ole aso wa fa le tua tato te oli e ma tato fia iai tato abele vi inga ma fa tairo tato tua sulalo na lofa wa o ia lava o tato ma wai le nei tai au fo ia ma mo me lutu se fo ma to wala o tato sil fa fo ma nu le ma le nei tai au tato ave fatasi le vi inga ia te ia lofa mai lo tato tua tau tai tato fo lo nei aso ma tato fo lo le lalo na lofa alofa tato ia nei stofi o luas futori ia so io lai o tato fo lo le lua fe lua se fulu ma le ono se mai lo fa fonga ma lo mai mo ole porka la ma maru le tai out really samo if you want to man ta shava lua all of social mai insinio ta Facebook ma YouTube ro samo sero ta si patia ma fenga pesta el chelo sio e molto ora nei tavai meni to voi na se pa ele tulas follow ele tai nei ma lo la vole usu ma lo se formaria man Lange mamala sunga la o tavai vi ele nei ya so fo watato waulia e uia inga maru pia ya Faftai leli ia ole fo watato ole nei ya so talo fatia Samoa la tunu pele mo ko mai fakasi fo ko wale io e amaka o mo ole maru mo mariri sao e ale le libo tele tulai ono se mai la mai mo la fa fonga ole luitau mole aso
tau mō le aso. Manao hana I sana tamatane. Hannah wants a son. Mua le Samuelu, lona mata upu mua, a olona foi upu e se fulu maletasi. Le alii o awe. A fai e te sila mai le pua ngā o lau au na whawhine. Ma e manatu mai I a tea. Ai le wha ngalo mai I lau au na whawhine. Ma e fōa I mai lau au na whawhine se tamatane. Ona o fōa I atu ai lea o ia I le ali. Ia so uma o lona ola. E leo o fo I se tafi. I lona ulu. Manao hana I sana tamatane. Hannah wants a son. O tātou manao. E mawhai o na tātou manui ai. A o tātou manao foi. E mawhai o na o tātou mālai ai. O hana. O le isi lea a vā a elekana. E pāhana. E le mawhai o na ia whāna wina. Se tama mai lona manawa. O lona ti ngā lo loto lea. Peitai. Na alu hana I le malu. Ua to tuli I luma o lea tua. Ma mo moli lona manao I lea tua. Fai mai le manao hana. Lea li o awe. Aua ne ngalo ia te oe lau au na whawhine. Ia e fōa I mai ia te au se tamatane. O te toe fōa I atu le tamatane. Mō lo uali. Ia so uma o lona ola. Ua whaatau nuu e lea tua le manao hana. Ua manuia hana. Wana whanau mai se tamatane. Ma ua whaai ngoa e hana le tama o Samuelu. Ua ia toe fōai Samuelu. I le alii. Mō ana wheau. Ma ana ngā luenga. O le winga o le ngoa Samuelu. E peo na whaai ngoa I nā I e lona tina. A wā ua wha fofonga ina e le alii. Le mea na o mana o ai. O Samuelu. O se tasi le nei o perofeta longo a ma le taua. I le tala wha solo pito o Israelu. Samoai. O tātou manao. Tātou te manui ai. A o tātou manao foi. Pe a lelelei. Pe a le sao. E mawhai o na tātou mālai ai. Mā nei a te lele manao o le tina o hana. Le atua, fōa I mai se tamatane I loo manawa. O te toe fōa I nātu. I lau a fio. I au fe au, ma au ngā luenga. Manao le lei ia. Ua le lei tele I le atua, le manao le neitina. E le ngata e manao I sana tamatane. A ua toe manao. E fōa I lana tama. Mō fe au, ma ngā luenga, a lo tātou atua. Samoai. Mā neia le lui a hana. Mō I tātou o mātua. Fōa I a tātou whānau. I fe au ma ngā luenga o le tala le lei. Fōa I lou wola, o vai, o lima, o lou leo. I fe au ma ngā luenga a le atua. Fōa I lou soifua ma lou wola. Mō ngā luenga a le atua. I le nei fo I aso. A o lui tauina I tātou I le manao le neitina. Manao I sana tamatane. Toi manao e fōai mō le atua. Iana fe au maana ngā luenga. Ai a I le nei fo I aso.
pe a e mana oia. E fō ai lo wola i fe au manga wenga le atua. O hou vai, o hou lima, o lou leo, o lou tangata atoa, o lou wola. E tautua manga lue i fe au manga wenga o le tala e lelei. Tātou te talo. Lea tū wai. Fe soasoani maia i o mātou manao. Ina ia o mātou mana nao. I mea elelei. Ia o mātou mana nao. I lo mātou wola. E whaao ngā ina i lautala elelei. Anga lelei maia i tautua ma au nanga au tangata i le ne yaso. E manu i ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou wali ma lo mātou whaona. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Ave fe awa to tolu 3 sweet messengers ave lo wala ia nga e na o se fulu mala balula wate anele tulai ono le fa fonga le porkala me malu le tai out with samo o na to follow along le enterprise motor group in Maruko Money Christian Savings on a minute on a kwai fa pa o fo le tara musika le tai out musika la fo e fa fi ai o le tai out malulu Iam fa mara sia fo le tru na lo su tu manga ruenga fa ta fitio nga ruenga nei foi ba yaso mo tatu nga ru na so fu na for railing to kwata le fitu le town nei na na fa manatu ya jo e fa ava no mai so taimi au de msi al tar bo kalame na reto le olam te pena mai de songa ya pasta la fa ko pol tatu maru ta fa le nga na mo nei foi aso fo today in history tara ba vai por bela tupu los futuro you like Telo to sanga ba le tai no fitu ile town e mal fa po tal fo ile ngar pro tani pa tal fitu Tara po kalame fo nga po fa le kaya maru do la stofila to se mo tara ba vai po mai lunga la wala le fo tai off Talo whawe tāwale lungo le au wala o le mai tau watu ia o lo o kiria le leila wa fo'i le amatanga o le nei tai au. E leo iei fo'i se whaalawe lawe tau tāwale o mai tau watu ia nei taimi e tau tuana awe tāwale manu e tele lawe le amatanga ia o le nei fo'i aso iau whai ngā malanga sifulu iwa e te aile ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Yeehaw! O le mai ngā matale tala o taura nei fo i tai au fau tama ki makaura o kilani no whanga whaasa longa Radio Samoa. E le nei taimi o le tai au baluolo i le mahalulu. Wingo le tau whama wina mora nia stofia na whasora na awaoa e pua oa ni so vaengo au kilani pa utimu ni so vaengo au kilani le tai au nei whasolo e na langi le lei atu le fiafiana nei. Ange mani marasa vidi mai sifos fulima o le maurunga nai o ele marulu mo au kilani. O le nei fo yaso tai au pe au dio le whasora na awaoa langi le lei pa upo i nai wanga ni so vaengo au kilani sifuruono le maurunga o le marulu whama wina mo au kilani. Aso atai au vai ngai on tu antu whasora na awaoa langi le lei pa unai wanga ni so vaengo au kilani lesto na i whapena fo i naso sa langi le lei leso ngofua ma laso lua ma laso lulu o le vai yaso o luma na i atu. Wa o tala mau whamatala i ate oe, whamamonga lawa i tau tūna mai i le nefo i taimi o le tai au. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lo lunga. Si akilo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo to atu si pele ono a fia ngō fielo mau tai lo lunga. Tala noa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tu ama ota, tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lau sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Loa se fulma lua le watia i nele tulai oro, le kolisia malua fau, o se mai se te tala whawhi whianga roi de sabona nei fwoi tai au fau, le atinua anga i juta manga ruenga o le tai au, malo lausu, whatawhiti la vai a, so, usu fia, maria whaivoni a, so, ule pese le po.
Ngamal petula mo jale tula e ono le tautua Radio Samoa mo oe pa angal tara pakalame ngamal mana fatas mailungal Facebook mari YouTube Radio Samoa alon sifo nei tai au o pa angal tara pakalame a pe tu ba to le nga o to muli le sa fa tala fa mai o fiti le so fua ya a lo ke ba ko lo fa kala fa mai mangele ya nga o fia ba war ba de le ke felo a se pase se ka un fio foi alol malanga manuia ya sugaya to la fo si moti uso mai o mel pone ma no la po mai ta to fa tasi nei ta fol tar kala men pa nga umalava nga tu on Facebook ala YouTube or samo fa pena fo i lungol le tasi lima vetolo a mo ya kilani so se pa nga o to lo na malo si fa pena fo i le fa mo tasi o 1.1 isa mo ya malo si fo mari nei ta fo ye le to nei ta fo ka ko mo Bolo se fu ma mato wola nei tai hao ya ave fatasi la irvi ingal tatu tu falong longa tu nei telefone ngal Britania o resign sitasio fai pule ya posui o len tu eta mo fa nga palo talen na lelu manei ilalo fa malu le New Zealand First o le fai pule le sa ave fo ima tasio minister leipa ya ai na sak mai o leipa ya ana saule maro lo fa le ya te ua ta whanona mana o e fiaru tomo e whenga palot. Lalo wha malua le New Zealand First, Stuart Nash. O ana whaupunga la fo lea, e leo no fo le leile ta ita e o lea tunuhu. Ia po le pale mia fo le malotu isi nave maulu mutu tua Christopher Luxon. Ia ma le tene lau fo e o whai pule tono le pale mene, masalo ana la fonga e whai whaasanga sitasi o whai pule o le National. Na ave ana maternity leave. Yeah, na se me le fuang fai fuor me o le maternity leave la entaro ia ba ngo tina fa pena fo mtama tono ni sila pe ai ngo masinga ele umi ya wa ave maternity leave ka ka ulanga ka we mai de le pepe ya maro sile pepe ka ko fo nga o la fo ele fa punga le tala fe ngai o lana whaapunga fo ilea sa la foina fo ilea sa na email station minister fai mai o le MP le o Katie Niman o ia o le swafa le sitina le o lo tua ia na tua inga fai mai lazy o le fai mai lana tala o se MP au pito sili le ona lazy o la ngā lurue so o le tūlanga na iei na umalava le se fulu ava yaso o whaawau le maternity leave asi a foi MP o le MP le o lo onga lue mai i le tumalo le po o le vaenga le o Napier so na umale se fulu vai yaso ia o nga koe fo ilea to e whaia na ngā luenga part-time fo i e le palemene peitai o la sa whautua ina lava fo i e le palemia ma le party lava fo i le national e wha wau pea lana ia maternity o lai entitled mo le ono masina so o lea langa wha wau lava pat o la lava sa ngā lue ia le tina lea inisi o ngā luenga fo i most likely remotely ai peitai o whaupunga ia e pei ua whaalia ia ila le fia tele mai lava fo i le tai o la tunu ia le fionga fo ia Christopher Luxon o lo o ia tawa e makua le grossly inappropriate o lana ia le na whaupunga fo i le tutonu le parliament e le o se tulanga le lei ia o le fo i mai tau watu o tele nisi o la tau na whaali o la tau fina ngalo ia Chris Bishop o le fo i o lo o ia whaali lo na le fia Nicholas Willis o leisi fo i le na whai maila na ia mau o le mea le kausingo kamaiki e le o se ngā luenga e pai e se tina so o le whaupunga la whapeo le tina pai e po o se whai pule pai e o makua i se lava i lona ia fo i le manatu o se manatu fo i David Seymour o le fo i o lona ia whaali lona manatu this is so anti-woman biased o puaia o loo o le sunga ia Chris Hipkins na ia matala fo i mai ia whailolonga ia fo i le talia ina o se tūlanga i se whaamatalaga whaapea Marama Davidson o ia fo ina ia taula noa i le whainga ka o le mele o le tau mawhai fo i lele e atia e ia leo lango tamaiti mwhawhai lele ka maiki whai mai o whaamkalanga ngei e kau mai ai o la lava e undermine lava fo i e le nei toia ina ia le tu pale o tina o nai mini sala mai i le New Zealand First e la tele i mawanga lale whaamtalanga lea so o le la saf silingia ini o la manatu ona
o le sa away le tai o le New Zealand First fionga ia vavasa mana ia pat ele ia mai ni ala ua whamtalanga se ia vanga nā lava la Cassie Costello na ia tā ua ele fe kaui kele lava le nei whamtalanga entitled lava le tina la tau ia pule fo le kinga umale ongo masinga e manga o extend langa ia livi mawhai ona depending ile condition o le tamaititi ia mal condition fo le tina o le tulafono whaavailea New Zealand mo le vaenga o tina ma wala anto pepe fau o la ema whai o na ave maternity leave ono masina ia even vaenga fo tama ia walanga la fo i whai e tamanu suswani i le tina le pepe fau la i fo le mo le umila na e ono masina so e makua i le alama se vaenga e ono whai fo se whamtalanga i tangata o la aveanga maternity leave walanga la entire iai ia maresi mea o ataru titilo le mafutanga al tina male pepe o le no whalongolongo le telo li poti o te tonu o le 1000 days o le olo le tamaititi pepe e matua i mana o mia le mafutanga male tina or even the father as well. Yes. So e makua I kire lo pola me na mafu na fai Stuart Nash. O tasi le minister safa mo moina Labour Party fo le. Ai o le telephone issue la fonga fo na fai. Le na mafu na sack mai oile ba nga le Labour Party ale fo la saunga ka mo ila loi. Ya le fo o ko fai fo ia la fonga le kalfia ngai male vai. E foi le sena la fonga na fai fo e fa tau la fo le tu partina le lana o lana la fonga lana na ma fai la nga fai le yalo ialan fa to isenga fo ile anga I fo I le tu partina pat o le o ko ali mai fo lo na winga ai songa pico fo ile ma ko yika ya le fia le tu partina Although to add le comment on the Labour Party Chris Hipkins Nash was a walking liability for New Zealand First. Yeah. Kusa sa vale solo nga ai ka la fu le ko ngi am. And also ni so va nga fonga foi le tuangai. Le ole reflection le ole o tangata o century le o tatu ye no ingala mai se sia nga kupulanga ye ko ingala fonga fa pe ya so ona vanga na so le la na ma wona I tala ngana Poritania o la wa ko resign no ingala le ale to mo fo la ya fa yar nga e dir ka longku nga mang ngo fonga fo ma lo le se bela la fo nga yo or ku nga mang ai sa oi upu masangi fo ele ku Fai lo ake fa pa vade ngo boy kaukala. Anga ngo foko fa kere kaukala le ro fa wan vade. Ya malo. Ye le onga le na ma o le tampo kala me anga mana. Wole o la to camp wa pe am te lo onga la pa si fi lo sunga fa anga tu langa le. E o la to camp fo le pe te sanga pe te lo to sanga fo le. Ai la onga nei au kilani so te lo ti lo atu. Wole fa to no ina la to camp. Ia ona pe foringa ba wale whai nei mātua na tongi le campfire nei tamiti. Sa o lele le saunoanga ta vai o nisi a onga I malanga I atunu e mamau o nisi a onga e wha onga le lua vai yaso fo I lelo tu uanga le iai o le si taimi le nai masani o nā lua ia lato camp wha apea pe taila o si a onga lea Papatoetoe Intermediate School in South Auckland o si a onga lea na le mawhai ia ona wha ataunu ina lo lato wha moe moe sa iai tausanga uma vai kusa lua se lau fast full tala le tupesa I le tamaititi lava ia mo le malanga la lea mo le lato tonga la wapinga pe taila I le tausanga le nei o si ia kua iwa ova kua ma le tolu se lau limas full tala le tupe e tatau ona tapena fo I le tamaititi ia mai mo le nei fo I tonga la wapinga pe taila fitu se lau limas fulumon tupu le wha I o tamaiti la onga ai one le taimi wa tatau ai po wala talata le taimi wha atau no o le malanga lea e ngā o le se lau onga full tamaiti o lau o mawhai o ngā lato au sia ma mawhai o na mawal tupelea so ole tūlanga o tilo I eilea onga ole kulanga fo ile le lima vai ole le lava le whaasoa nei mātua ia ole telo le taunga tā peila fo yung sila fia ia le wa koe wha popo mai fo ile taunga tā ele ngata taunga tā lava soifonga wa already but ole kaunga ka ile swaho umal ping singi le o iai ua tele ina whahi nai ia mātua o tamaiti nei ia o tal tonu ia fo ingisim a inga pe kasi kaka whainga luenga but ole mea fo ile le tu fesile le o mawhau
O le lana whaelo fo i Lucy Naylor o ia lea o le Auckland principal mo primary schools i Aukilani. Wa whainga tātele tūlanga o lo o iai. Ma it's unfair fo i mōta maisi. E le ma whaiona whaataunu uina nei tūlanga ona o se tasile nei o awa o ngai sili o nā o ngā mole o langa o ino tamaiti. E le ngata e develop ai isi anga waa ele o mawhai ona maua fo i te tonu le whalea onga ma le lotoa. A o ngai tonga lo pinga ia. E a o ngā ia mo tamaiti a. But o le menga ofisili, a wawo o fiua kilo po ia se vaenga of sosoani ane ia le board, ia mai se o le community a wa ia ke ia. Anga o sa wa onga lea, o ke kalo sanga le board, o ke kalo sanga po le committee fa afoe. Inga ia fe sosoani fo ilea. A wa o tamaiti nei, e kakaunga kausi a toa le community a toa le nei a. E iei fo ianga i agents fo inga sa ma fayang e kakawa onga ele ia ma se le anga le ask fo ile ma le reach out pe a now ia manuele o lango tamaiti malata wa o fai ngai fundraisings fo ia ngar lu fa tasi ai fai o nga mamatua ia ma community I'm sure I'm quite kide al ku pe fainga ma wa so sa mo nai fa na ia wala nga pe na uta we la fa tu lo sil fio fai o e telefone po kala me le mo o nga nei fa na ia taimi o la to to lo pinga kemba le later no ia o nga te los fifia nga tele o nga fo ile nei saute ina o ma se no ia asia toi fo isi tasi o tama whanau fo ia le tunu ia sa o wina tono la o ngale ia ai le ko o la ko kungu la ka alo la ka pia e ui anga o mai la ko kungu la ka alo mai fai ai ga ku ngala ia ole sunga ia bandi aki ia ole fo ila mana ia fo ile le tilo o wasa onga la lena to yasi ai lena onga ai a o soifua fo ia nei au kilani ia la onga le I Manurewa High School. Well done, Rewa Hearts. But ole mana ia fo ile ole koe o mai yasi le ngatala le na ole tele ole sona mafai ona o ina e tamaiti o onga le taimi le nei wa mfailang ku fesili se ala me se ia umal kamala a fai ole ke onga I fanga au kilangi o la South Auckland io e wa kele fo ile stereotype la to io o South Auckland but make it to the world ole tulanga le but ole kamalia ole mana ia yo lana fa talanga ina yo na te ia onga still rooted I longa ia identity fa sa malona fa sino manga ia longa piko Samoa ia olena ola I Manurewa onga I Manurewa alu aku o rooted pe fa apela ke ku mau lava e ka kaunga e ku mau ia wanga tausili values ole upuma ngai langa ngo pikiela na tala ia e rooted pe ia e tu mau ia wanga tausili ia lo falo alo anga malu le malo vale ele nga ia o lai kausa ilia makausingi yo mo se mele le malmangu ia ke ia kwa ke lele ngia o onga ia mo lato uma fo ia me se alo mafana wala tunu sa le to luas for tasi minuto lo talo le to la fitu malo fa tele tunu fa tsi mal pokala me malo tai already someone nei tai fo mai fa fanga mal korisia vai bonga ni so taro fa sa long fa business mo le sili poti mai ona wala ona tu ina tu lo le o tato ma lo tai fa nga a retro lo per mai so nga pasta la fare copa allo se tuo good morning
Lima I Watolu Amo. Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La we amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fait for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O fea te lua oi ai. Ma te o e awe le sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tausanga mata mo le suisuenga o le kānesa, o le tau whale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I atoa lau 5.5 tausanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata. I le matau tia o le vai taimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, na le atu tangi. Pei atu e wha fo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga I ane I le aucklandzoo.co.nz. Radio Samoa. Tasilima I Watolu Amo. Avata vale o lea lava tu maule tele o awala I le feo lolo le taimi le nei se vanga na le tato Southern Motorway. Le vainga le karaka anga I atu I Paurahura on the northbound anga I atu au Kilani. O lea lo o faisi pisi mai I le taimi le nei o le tae au. Mill Road I le vainga lea I takanini o le fai fo isi pisi mai fa pena fo I le mai tawatu Alfriston Road I le taimi le nei. O takanini lava ia lunga o le tato State Highway 1 fo I o lo mai tawatu. On the northbound, e faisi pisi mai o le vale na mapakura, o le fai meta watu lunga tato Great South Road, o Walters Road and Prochester Road, o faisi pisi I le taimi le nei, lunga tato luas fulu Westney Road and George Bolt Memorial Drive, na vahenga na ilang yatu ile malaiva alele, yo le meta watu e faisi fufusi mai le taimi le nei, o le tae au, avata vale, tau tuanale saunga le mulunga, o le awala wutu is fultol minuto na tale o le fitsu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ako lima, isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. CLICKEX. Nga fa atua tuaina. CLICKEX. Fainga fia so tanga maainga. CLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on.
Talo falta tu tunu ile nei fo yaso o te fia fa feiloa ia te oe mal tatu por kalame o le aretole ola ia manol so fu menuia le lo fo le tua o le tu sia mata yo lima fai upeiva o le fa amuia a Yesu e fa pea amuia e fa tupuina le file mu awaita ua ilato o atali o le tua o le upu mo o le aso le nei fa tupu le file mu oni upu malolosi tele nei upu a su ese mea sili ona mana o mia i nei aso o tangata la tau te whaatupuina le file mu i so se si o manga to tonu a inga to tonu e kalesia to tonu le nuu to tonu o le atunu o aso nei ua su e ngata le mele nei o tangata whaatupu file mu a o kamale uka kele nge yaso nei o tangata whaatupu vevesi tama whaatupu vevesi kama fo ie nga o nga kupu au singa mea o le vevesi ale me mga oai o solo kei pe whanita ingo tama fo ile o le so o Yesu o Peter me whaingoa isi o le tama o sovale ina ua watu ia fita o le malu ma le autusi upu ma le au farisaio e pue ia Yesu kei lo le me mea kanka whaakupu vevesi ele se ma fau mo fo ile se file mu nga ku fa ilunga Peter o ku ngaka se imalanga pelu pingi matangata le fe mai ole au na le ale malu ia kipi ale li kalinga ole tamba moku kalinga fe merkar spa ia ua o kengia Yesu fe mai tala Yesu sole ko e ku ula pelu fa moenga ke lo er kanga kai kango le pelu fa ku vevesi e ko e umai langa pelu musa ngisi upu fe mai Yesu se so yel fa ku vevesi ke lo el member kanga fa ku vevesi ele ulele so ole upu fe le mo o ele asole nei awel ke fa tupu le vevesi ai fa tupu le file mu ai fe le alang fa e Yesu ina o atu tanga te fa fu se ipu Yesu ala alme Yesu nga fa vevesi ele ai sawa Yesu ka o fil vevesi den ka o fa peke ai fe mai Yesu ia o mai lo pue o mai va kwa o pe fa pe o le ko ke mai ave file mu ele o se me nga fa se taua pe nga fa ka nga ma pe o fe o soia Yesu malanga o so fa pe ka ko pingiro le ai ka ngo Yesu o ke ngia fa ku vevesi ai fai o mai va kwa la almentup le ai ma se vevesi o va ese tanga ka o mai ave ku fai fa masingonga fa sioki Yesu le ai ma se vevesi nga fai ele Italia tu Yesu so mo o fa ila sul nei e ta ua ke le mele o le fa tupu le file mu ko inga mio e fa maltala Yesu amu ia mata ile upu le amu ia engisi tala fa mai Yesu sekia ko inga ka ngaka fa penga ko inga lifestyle kongwal nga e banga ia aisia awaita ua tangatana o atali'i o le tua vai mano sitala o atali'i la tau o le tua o mafau le fapea fapea o kanga ka kausi file mu fa tupu file mu fa ngoa Yesu o atali'i o le tua po fa na o le tua fa fela pe ile opposite ile fa fe ngai pe fa pe ke le fa kupu file mu ai ke fa kupu vevesi o sirira se kalira o yo lo no biha fa kupu file mu o le atali'i o le tua ai e fa kupu vevesi la e iris kanga kai unga lang fanga o le atali'i o le ki apor so le sirira mo o ile asol ngai se akali'i o se akali'i o le tua po se akali'i o sa kang awai ke le fa kupu file mu lo e fa kupu vevesi so se meke yai o lo atangia mai le natura o lo tama o sa kangi awa o sa kangi o le vevesi almea e manao iai mo oile asule nei kau mawhai kausid file mu fa tupu file mu ia fai oe matali o le tua i so se potpotonga e te iai o le ainga e kalesia o le nuu ma le malo ia suru ka ngaka ia ki oe eiloa o oe e ke kausid file mu ma fa tupu le file mu le tua fa fitai fa manatu ia te matou o i matou o lau whanau pe a fai matou te tausi i le file mu fa pe oe o le li'i o le file mu fa fitai Yesu amen
tale o Yesu lota puni matani So le poni matangi mala vai pesela Hapa Light Express ina wato lua man afa minuto lo tona tale ole tu live fitu la so luas futolo yula yo ana tu puna nei so tau sango mavai. So sanga tasiva ono se tasi o li pese lawi loa Frank Sinatra's na manu malo ia i le Grammy Award o le na fo tau sanga ma o le whailonga lao le Best Male Vocal Performance lea na manu malo ai. So sanga e lua afe anga i mai ia le British Open Men's Golf i St. Andrews lea na manu malo ai Tiger Woods ina ua fato a lua se fulu fale na o na tau sanga ma o ia la o se tangata au pito i titi o le na fo i tau vanga i le tau sanga le na lua afe se fulu tu la i mai maanga i mai le One Direction le tasi le nei fo i o au faa ili e na o alii e ese fo i le matango fie ia na whape na o na whaalawi loa ina ai mai se lava fo i o le taimi le na o le X Factor e pei o na mai moa ina le atu nuu ia o nisi na o mea na tutupu le nei fo i aso i tau sanga wa ma whai Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua whale tonu lau masini mitspifu, ua le anga le mua vau. E le leon wha tonu le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council in Organic la pisi. E ona mawhaia ona toi wha o ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia wha aititi ai la pisi e la foi nei le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau o na whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. I lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga a inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga a inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata i le taimi nei. O fi whatau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo Lazy Boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Au kilani i saute. O sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe.
E tele tāwale matango fie filfili mai ai, tele le fisoasoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale e talawhia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei Manukau. A se fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale. Hey, hey! In this update, Stuart Nash says he could have made his point far better. He's resigned as New Zealand First Napier candidate after his attack on his opponent, sitting National MP Katie Nimmin. Jordan Dunn has more. Nash claimed Nimmin had taken 9 months off to have a baby and was the laziest MP he'd ever come across. In fact, she took 6 months away from Parliament but continued working in her electorate. In a social media post overnight, Nash says he regrets his words were open to an interpretation he never intended. The trajectory is thought to be heading in the right direction despite lower NCEA numeracy pass rates. Just over half of students passed the compulsory numeracy course in May, down more than 5 percentage points on last year. Reading and writing pass rates changed little. Darfield High School principal Andy England says people shouldn't read too much into the decline. Remember, this is the first exam that Year 10 students are taking. And they actually don't need this until they're in Year 11 either, or even Year 12. I mean, they just have to pass this to pass NCEA. Hope's successful legal action over a region-wide power outage in Northland will ensure it never happens again. In 2024, an inexperienced worker removed nuts from 3 legs of a pylon at Glorit, causing it to topple. An opt-out class action against Transpower and its lines maintenance contractor is progressing through the courts. Ngāti Whātua Iwi's Dame Nader Glavish says it was avoidable and shouldn't happen again. Whitcoul's Top 100 Books list for 2026 shows an unexpected shift in reader taste. Book manager Joan McKenzie has never seen so many newcomers make it onto the annual leaderboard. I think a lot of it is word of mouth. A lot of people, for instance, have fallen in love with a book called The Correspondent, and I think they've told all their friends. The Correspondent is by American author Virginia Evans and is about the life of a woman told through her letters. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the edifice of netball's ANZ Premiership has crumbled further. Administration staff at the 3 Netball New Zealand-run franchises, the Stars, Magic and Tactics, have been told their contracts will not be renewed. Players were left out of the communication chain. Stars assistant coach Liana de Bruin says that's frustrating. It's the lack of information to everyone. Not really uncommon for us coaches, I guess more for the players. This is a very unfamiliar territory. The Mystics, Pulse and Steel are run by their respective zones. And Duplessis Kirifi will play his first match tomorrow since co-captaining the Hurricanes to the Super Rugby title. He'll start in Wellington's pre-season NPC match against Taranaki. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tato wasiasi lunga ole awala ave ta vale mai ta watu en pawa fo inai vaenga iti ole awala lewa ke le vavenga pisi o ilunga tato State Highway se full malono te Aratu Peninsula on the eastbound mai ta watu ole vaenga na anga yatu I te Aratu Road anga yatu le lunga ole tato State Highway se full maleono ole State Highway atoa ia ole ngai so lunga le leia se ia vanga na lava ia le vaenga le na ole awala lunga tato State Highway lua se fulu nei saute lo maita watu ai foi faisi mama for the southbound anga yatula nai Puinui Road lua se fulu pi ia malekako interchange na e anga yatu ina Iwiri o isi fo yo vaengo awala ole na lava fo yo lo tu mau I le feo lolo le taimi le nei fai mai le waka kotahi ole makua lights le kako traffic ia avta avale fa mama mai fo la malo vaile wali ma minuti se ai le tu life fit. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families with Click
ClickX, you're secure and safe. The lowest fees And amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Ona o tele tala fitu vainga lata male nei le tala le tau malo la se fo maria le tino fa tele fa te smele tana po kala nei tai aba va tu Samoa le mana yel langi le mer tau Samoa e le nei fo taimi o le tai o te ana balu Samoa lua se fo malta so le ma fa na fana kwa manga i kinde so le maru le Samoa le bai taimi ka ku ye we ngona tau Samoa le langi le tau e le aso atoa e awa o ni so taimi e se mangana fo ni so vainga o Samoa pa o timu e ma tele lava na langi le leile tau langa manisio no tutua oi malteno isi bahenga o Samoa e le nefo yaso lua se fulu male valu degree Celsius o maurunga na le bebela le Samoa e le so lua se fulu male lua i lona mawalalo fata fitio tatu tala me Samoa le nefo yaso le tara valu i le taio nei ya mawfu male vanoe fatalo fatua le tara pokalame panga o malava le maru le taio le Samoa lo tato mafuta lunga le Facebook mari YouTube le Samoa le ngata ya America Samoa pe na foi Samoa mal fa fo mai ele FM 106.1 malo la vale su fo maria ele ne foi taimi ole tai hao ele talo tau il telo vai ngoni sila tatu amata mele motu saute fatalo fal malo le no lo taro mafuta so se vai ngoni motu saute malo la vale su fo maria su fo malo ngoni malo do Westport pa o timo ele ne foi yaso fa solo na awa pa o timo ele tele vanga Wanaka sfulu morunga malulu fa solo foi na awa pa o timu timoru le so sfultolu wala morunga na malulu fa mo ina mo timoru sfultolu morunga malulu i Queenstown ala ma tele foi na awa pa o timu ni so tiny sful fa morunga malulu i Omaru fa solo na awa pa o timu le fefia na nei sful fa morunga malulu i Nelson langi le le tawe awa e ni so tiny sful morunga malulu i Kaikoura ma tele langi le leile tawe awa ni so taimi le so in meka go fa sona awa pa uti mo ni so taimi ma lo sila titia savili mai matu ni so taimi le awa uli sfu fa ma lunga ma lu fa ma wina mo in meka go le so sfu fa ma lunga ma lu Greymouth pa uti mo ni so taimi ole nei fo yaso e le baba ya tu Alexandra ma tele na awa le tawe le so sfu fa ma lunga ma lu langi le leile tau pu awa fo le tau Blenheim sfu lo ma lunga ma lu le so fa solo ina awa le tau tela vainga de Dunedin sfut fa marunga maru luma le ayo kara tete maru la versi fo maru le tai au fa solo na puawa awa fo de tai au ele nei fo yaso atoa maru sila teacher sa vidi mai matu se sa ai ni so taimi ole fia na nei sfut lima marunga na maru lu fa mo wina mo kara tete ele nei yaso le motu matu le pi to la valunga motu matu fulora marunga malulu kai taia matele na awa pa utimu ni so taimi le sofa ta lofa malo le tino le mo Wellington tata mafuta le taia malo la versi fo manuia fa solo na awa pa utimu ni so taimi le tui matu o le wafu fa solo fo na pa utimu ni so vaenga malo si se vidi mai matu ni so taimi o le awa uli fulfa o marunga dal malulu fa mo na mo Wellington le so sfurono marunga malulu i fanga rei ma tele na awa pa utimu ni so taimi fa solo langi le leile tau tauranga sfulima marunga malulu sfutasi marunga malulu i tau pau fa solo pu ora tai au awa fo ni yaso ele baba yatu roto rua langi le leile tau e pu awa fo de tai au sfutolo marunga malulu ele tele vaenga Palmerston North la fa solo langi le leile tau e awa ni so taimi pa utimu ni so vaenga fo ele nei fo yaso sfulima marunga malulu mo Palmerston North fulfan bolunga malulu ni Plymouth fa solo na awa pa utimu e ni so timing fa solo langi le leile tawe awa ni so timing po awa fo le tai au Napier sfulima bolunga malulu le so sfulona bolunga malulu i Masterton fa solo ina langi le leile tawe awa fo ni so timing fulfan bolunga malulu le Vin awa pa utimu ni so timing le awa uli mala fia na nei sfulfan bolunga malulu Hastings langi le leile tawe fai foi se pua o tele o le tai au fa solo foi na langi le leile tau e pua o fo le tai au Gisborne sfulona malunga le malulu makiri do Hamilton fa solo ina pua o tele le tai au fa solo ina awa o le tau pa una wanga ni so temi sfutolu malunga le malulu fa mawina o kiri do e le so
Sama ki makaura wa ke lani no fanga fasalonga radio Samoa barolo ile malu lu nei time le tai au a pongi sa pe fa fo mai la vai tau tu ba winga le tau le soi a wa lang de le pa fo timoni so taimi ora nei aso sfuli ma mo le malu fa mo wina mo au ke lani ile so tai au pe au dia la fa so fo a wa lang de le pa timoni so taimi sfulu ono mo le malu lu fa solo na a wa lang de le pa timoni sto na i ma la salang de le so fu so lu so lulu o le pa solo mana ia tu Whapabonga o manau tu ina mai la wai tau nei taimi o le tai au. Faiste fo fuanga i ta pena i lo a inga mo lo longa. Tala noa i lo a inga i le mea i fai pe asi i tia le vai au ta fo lo fali. Tu au meta au e se no fuanga saunga le mu, ma wha ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga i lo a inga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Sfuma lua lewa tia nele tula fitu wa lo fa tai le tano ila mai mo mala fa fonga nei tai mo tai au mara mana tolo so longa le tai o le lo fuma ranga le o tata mo tai le langsi fem fa ska ko pu ma nai ha se fa ska ko nice breakfast on nei tai au a singa koko ala sa fo ila ia yo e au le ngalo le lau moli au fo le songa fa sumali e au songa fa lo fa pa le le ala ole mana e foi le wa te lo le foi na alfa mai nei te lo nei matua ya ta pena nei fa na foi la onga ya me sona ta mati foi e mama o le me onga ya o isi o po le pasi ya o isi ta no va veu ke o pisi la wala po loka foi matuai le te le nga plan o le tai au ya alfa mana tu lava au ni ngalo mana ya lava le fai o le ma le tai au fa se breakfast mana ya ya manai fa na fo ya ma lo le on sai le o ka ko ile skofi ya wa mo lo fo le skofi as fa leile pe au dia ka ya yang ka ko ma fo ile ya ko ma ya o ngai abe ka longa sa ole le la va sa va ya ma lo ma ya o la so po o la fa leile o su ka lo la sko ngai ya ai mai manai le mo nai fa nau o ila onga ya o ina fo e sunga fa ya onga taimi o onga ya o fo ya skonga ya o fo e ya ma ka mi manga ya nga mo ka make activities nga le mo la to ba wol fitness ya la fo e enjoy la to taimi fo le ala fo ka manga nga e ma lo mai ka make la ko devices wala nga no fo lo fale ya pa wala le me Fie ke re ko me kior fe ngai market fo ya sa ole le no sa vai alo elena ele fai ma vai fo nai fa na fa ma mo la pe o te lo e se tene tal vo le fo na misi mai o kilani le lo mana bia le lo se so swani io e lu se fulu tau sango si tene le o Walva de Dean longa suafa o le taimule mole na va ai le tene le o la sa vali o Birdwood Road i Swanson i le tu atu le si fo tato pe ma le te o le valu i le pole o le sfaraile o si tene le no foi i le CBD but e ai la na inga i le vaenga le na lai o na alu foi le o ke ro le nga alu tene asi but mai le taimile na pawana o le taimule bulin to va ai ia o le lava la o lo sa ilia leo o le numera fa mo le mo tato o le kenge pe folinga asia lo se filipino ia po se sainga ia ai o lo ia fo i male numera tasi o lima ia malonga reference la lea o le lua ono o fitu tasi fitu o fitu tolu fa o mela ia ka kawanga vala au ia tato i leo pe fa fe ai tau masalo salomia o si kenge le pe fa sanga sainga yo ia ai lus full tau sang o ai se matua ale la ngona le alofa mal popole ia wa misi o ka ika kasi le fiafi o ka bosu bele suenga but ia o au matua fa nau tato ngalu due fa tasi pe fa pe te ua tau la ngona ane sina fa amtalanga ia o le numeral na vala au ia tato mana ia le so o le fa manatu le na vatu nei tara pokalame se ia lo fa tato matua se vai le na tato ino to walo mane tato fa nau e masi lava na ia lo tine ya te lo was fu te sanga fa pe la ave sanga kos po la e se onga ia po fa ngaluenga fo ia on matua na le ia fo ia sia te mai tai lo te sai le leo al mato pitono o sifo ia ai ia kai me ko o ko ngi so ke fa le ngale ngo ma ko sifo iskai ele anga fo ia o ko iskai mi ai sao
O fotoa o loa e pola songa fua fa eso sumo fo ia al tato UFC lo menai e lana uso mai America fotoa o loa e kusa o lesi o state o America e alu pasi mai Canada afqa o state o America fa pe ai e manga ia foi fa kana malo ke o America ri pe fa mako vala ko ale lau titilo e lau wala lau papatele a e ko ngiki ai Canada mai si le foi state o America o lenga ku ka kala las filing ko ku vai lua Canada le fie ya Donald Trump o le fatu ruina so ki kilo ko la wala lau papa ele ska mai awala lau papa so le tele o se awala tele le ma a tonu tele ni vai nga fo ia sama fai ai ona fiso tai kai pela fiso tai ngai ma Detroit o Windsor Ontario ia o vai nga ia lenku fiso kai mfang so kai ila wala le pat o sai milale nei talu lava fo inga ua fa alawi lo lai Donald Trump langa terrorist fo ia ia kana tala to ia mo le fela o inga mal fa ta o inga le ma se fulu pasenge langa sasai i kalo makana ta le ala ua le fa ta wina ia le tatala ina ona e tatawa ona ia ni malienga mua sai ngi lima mua ia ona mafaile ona tatala fo ile vaenga o le atunu but o le mai ka wa kalo fai ia wa o kalkonga o sa ta mafai fo ile ina ia so soangi fo ile fe malanga inga tangata fai ona so tai mai le pikongu a wa sa o le ala la so no ngata vai e fai asi va mama o ke le fo yo ngai vaenga ia ai se tuturi mata ia po fe o le anga ia fo ai sa le so lua te simale fa ki le mika le la ke ki ro ko le umi o le wala la papa fo le o le tau o le titi lo atu wala nga maka lua fe sulvat ia ngalwenga le wala papa fa ke simale fa bilion e tu sanga bale fitu te simale 5 bilion New Zealand so ele ka ngo fieri ele milion e bilion sa ia jele lo peni sia la nga ka la ka ku nga va nga fo le ia o sa ia o le o mo ku e ku se fa mai Canada ele o mako fo ngi vale fa kai e fo il mako malo si anga e pule mako pe ka kala pele kala wa pe las fra ile len ku e kala le wa le taraina la o no le tulanga na se i roi fo Donald Trump ia no i fo i fia kama o Uncle Trump o kama ka ki aso Ule o kama fue anko ngai aku ngai oka ala e fa fo mai tele na e fa tau ile dress ma di one hanga o lo titi lo atu wa fa sile ba tele na foi na kam fai sao le no fanga atu ya le fola ko fa mal kanso le fola ko se alfo o le fa fitu ile nei o le fa fitu ile ona ia ni fo fuanga fo i o le ata ma fai fa tau e se natu ia le no fuanga le i just ma ia ta ia just matle i one hanga se no fuanga e sili fo i ona tele malo la tunu e fia ia o le tele o fale o loa o le fo i e ka kile ko ka walu kasi fale o lo i un ka halu le se si piko e su ele si fale o loa o le lava o lo ia pata o le ia manatu fo ile o le council o te tau ona toi tilo po ai seisi paia po seisi lenta foi o le ako e kau mawhai e tilo ina ia whaatawina e se atu ai ia le no whangale ia kia wai ia mai mau a wai pe wa i longa fo le vaenga ona o i lava pe e su ngo fie ia e afe ngo fie fo i tangata ma le sai tu e fai ngo fie o lo mawa u mai lava me o lo mana o mia e tangata ia ai o le atilo pe ia po fe sei si vaenga o le po ai ni se la fata wina ia pe te fo i wa sui sei si no fuanga ia o le ato e fausi ai sei si vaenga fo o jalo tele o fa lo le e o ka ma fa ka winga brand te tele fo ia lo langa to le Nike o le Adidas o le Pumas mo i tele o si va ia le ke fo ngo le tatu fa ka wai pe ke le ka mo fi nga ke lo si outlet si sa ringa brands nga io ia ka lo fai ele e manga yo longa kaula e manga yo longa kaula fa ka wai ia ia la le ka wa ke wa se si fa o Marcela un video ngal ka wa la se ala le io
Malo, yon mea ngai le ka o ko le price fa mon mot. Ai fia le fa ka wi. Fa ka sau Nike. Mon ngi aso a. Awa, kilo foi la tu pe foi o le pe valo ia I kakau o nga ho atu I le lua fe fast food no o se tu pe ato e ka nga maua mangi fa atau nga tu tonu lava I. E ka nga o le valo so 5 leono biliona tala. Ia ka ia wa kakau ia la ko awa pe kulikele tangata. A le ia la le no fanga le. Ia o te lo ia e mau tino ka nga ausia. Ia le na foi a target o ia. Asa le lo so tasi no jare to la fitu. Mai fa fianga mai la fa pesel faiva fa pongol nei tai on jara pokala menga pel tania. Think a minute. Pokala be malo tai au. Rode sama. Morning. I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Little Al was a sweet 5-year-old boy and quite the little Englishman with his proper dress and manners. His father, a successful businessman in London, called him his little lamb. Yet for some reason, this daddy was setting up little Al for the shock of his life. One day while Al was playing, his father called him and handed him an envelope. He told his little son to take the note down the street to the police station and wait for the police chief to read it and reply. Little Al was proud his daddy had given him such an important mission. He ran as fast as his little legs could carry him. When he reached the police station,
He proudly handed his daddy's note to the police captain and said, "I'm to wait for an answer." The police captain read the note, then said to the boy, "Come with me." Little Al followed him through a door, down a long hallway and through another door, until they were standing in front of an open jail cell. Before little Al knew what was happening, the policeman put him inside and shut the heavy iron-barred door behind him. As the police captain walked away, he said to the 5-year-old boy, "This is what we do to naughty boys." Then everything was silent. No one heard little Al's frightened cries that seemed to last forever. Finally, the police chief returned. Without saying a word, he opened the jail cell door and let the boy out. Little Al ran out of there. He never knew why his father did that, or what bad thing he'd done at age 5 to deserve such a terrible, scary punishment. Well, from that day on, for the rest of his life, Al lived with fear. But instead of running away from it, he seemed to almost keep running toward it. He even used his fear creatively to scare millions of people as they watched the scary movies of Alfred Hitchcock. Maybe you had things done to you when you were a child or teenager that gave you fears you still live with. Why not ask Jesus to take control of your heart today and ask him to fill you with his power to conquer your fear? He'll free you so you can live and enjoy your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Pese yo vinga, tolanga e paia, le taulanga ola, male male, hioluma, via oe. Pese yo vinga, le tolanga e paia, le taulanga ola, male male, hioluma.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Homenegas wharaole aso tofine nei lua se furutolu e aso i ulaiwa matala le telefone. Kuai au lau video mone pa makala le telefone. Tolu fitu, tasi lima ima tolu, whapena fo e malitato i meli. On air at radiosamoa.co.nz. O lo mawhaifo ona whaonga tato Facebook mari YouTube o le Samoa e pule oe. Po whawangana wawena o me lo whamlianga. Nei fwoi tai au, tene lo pis whamlianga lo pitoa a manmana. Whamone mone. Le ai, ai. No. A kongu ai waka yo o mai se whaamanu ia. Ia fo ila. Ia karsia, e wawenga o mai. Fo so ki kira kurka email. Lewa ia il ta whaamanianga le lunga le Facebook. Saki. Whamanianga mai a tofi lau sulu I whale e se fia mesi paia. Whamanianga le aso soifua o Viraneta Sione. E te mata Sione ete. Ma tau I sale la valu sa vai. Vi ele lo fol tamau le langi wa e aulia mai lo fitu se fulu tau sanga o lo soifua ia lo fangia ele atua to e whao popo atu nisi tau sanga o lo soifua ma wa fo elo ma alosi a wau tiute ma mafutanga ma whanau o lo whaanga mo oele wo peleina e vatu I nei New Zealand. Ia whaamanianga nā mō Viraneta Sione e te mātau I sale la valu sa vai. Nei a, le lei e whoringa mai e pauna al whaamanianga le ua taunu umarita official nei tahi au. Ngā o koe siaki fo, koe siaki kasi lava. Ni te I fo, ua isi whaamanianga uia ta ua nei tahi au. Lunga le emaili, le ai. Facebook, pauna al whaamanianga la iai, tatu telefoni. E whoringa meo kā kōrunga. E whoringa meo tātou re nāre nei fwoi tahi au. Ok. Lelei. O nā kāle pese. Tāre pese. O le mātou mea alofa le mo oi. Yes. Whamania tēle pūnenga wala whenga renga radio Samoa. Mala tāmpo kalawe manual tahi au. Manu e te lau tau aso soifua. Se pāki. Yes. Pāki manga ia. Sao. Te luas fuluano. La mana.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tabala ni sine o vainga o le awala o le mai tau atu o faisi tele vave fo una pisi o tatou E Hill Road ile anga i atu lea i manu rewa whaasoro solo atu lunga o tatou State Highways o lea lava faisi pisi mai i le taimile nei slow tatou pe ama le se fulu minute o iai i le travel time pe awha a pea e mawai o le vaenga na lunga o tatou State Highway lua se fulu on the southbound o lo mai tau atu oi o lea i le hatol taavale i near the Hillsborough Road interchange. Olona winga lai faise mamafal kako traffic on the southbound mai ngai Queenstown Road. Alua koile I Hillsborough mo tato olo o I lungo le State Highway lua se fulu mai se langa iatu I mai Orange Street and Dominion Road le taimile nei. Te ada to south o le fo I mai ta watu te ada to road ile anga iatu lungo le tato State Highway se fulu ma le ono olo o faise pisi o le vaenga le na o le awala. Lunga o le city bound I lava fo'i Henderson o lo mai tau watu e faisi pisi mai ngā Lincoln Road a ngā iange le the concourse le taimile nei faso solo atu ai lava fo'i Royal Road mai te ada to south whapenale ngā iane I le tātou tano Western Springs o le fo'i mai tau watu o baunal vaenga o lo faisi pisi mai I le taimile nei mai se o lo iangai di Lacey I le vaenga le St. Luke's Road ma le Great North Road le taimile nei New Lynn o lo faisi pisi Great North Road o nei vaenga na o le Alatele, Clark Street o le fo'i mai tau atu faisi pisi tātou I Saute Pakuranga lo faisi kielo ngai poloka mai I Pakuranga Road o le iso vaenga o Te Rako Drive Pakuranga Highway faasolo atu I Panmure I le taimile nei mai se langa I mai I Te Irirangi Drive Takanini anga wakuanga I Drury on the southbound o le lava tu maule pisi I le taimile nei o le Taiao Mangere Bridge I lunga o tatou State Highway lua se fulu Coronation Road, Beta Drive, Massey Road, ia maltato vaenga le I Puinui Road on a 20B o le fo'i o lo faisi pisi I le taimile nei o le Taiao o isio vaenga o le nā lava e le lanu sama ringa o ngai feo lolo ai flow pea mo tatou so se fulu iwa minute avata avale o na tale o le palu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Ubolo sa baki, manono ako lima, isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo falava o a ola pi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O Dr. Chen e mawhai of sosoani mo oe I te inga o le tino. A whai e te inga lau tua po lau tuli, e mawhai ne e susu mai he whaataita I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo o tau sa eilini sa ngata whaina luenga e sosoani, I le whaata wino o loa mo le wha I la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whātal noanga. Pe susu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fōu. La boi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet foi cover. O le lima o ngofiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodwha. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe.
O se le lava, le lua misa so ia uluma o masini poka. Ua mafua ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maya, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mum. I love you, Dad. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata. I le matau tia o le vai taimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga a toa. Tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. Música malia, mana yesiva, música malia, se maya naitene. Musika vali ino woto se forma lo bero jolo jora talo le jula valu lo fa fonga le tara pokala me malo le tai out radio Samoa lona lo sfu torne yo so you line tara fo longa le lua fe lua se folu vale ono malo fo la maria le atu ia waka ko wanga ko fo ile ko fa so you line la to awa pe ama sina yo te usanga e so ale lua ia makai kursu ka se ko ila so e kusa le kumo yo la wodi yo you line ba ma akuso yes
Masanga, au so masanga. Ia la ngala. Ia ai o le lua muri foi ngā le winter la ko. Yep. Ia pe afu i season store no New Zealand. Ai uni o lai au kuso o ngala lu ka ko wanga ko fo ke akule. Mo ke akule afo le o le winter la ko. Ia. Malo. O alfa malo si ma lili. Malo ma lili. Malo lu winga le manero. Alo so la tenu tu ma fai fo o nia. Ne as fo tatu e ma ne vai aso am. Ka ko el fata feature ne fo vai aso tatu yai. Alo fa taile tenu e ile tina New Zealand. O te baba ya tu fata ba tenu me pe afu tu fa mtalango le na mo ta po kalam fo le. Na mai lon so fu i tonu sini Australia. Ya o se mtua e fa no no ngatele. La tala la ti fo isia la fa na. Io o fianga fo ia sa fa ia no fo i masema fa la tu pus fa la velave ai mai tawina ia e tolus full valu tau sanga sitina ya Charlotte Rose and Hill o ia le sa fa ia ngi fianga fo i mani kai pe ia fo fa ia papa ki o ai ngala tau ia fa longa ilo na so fa now ia kamala le pe kungu ile marshmallow fo ia ma fa lava tele lava tato ma sanyo na ia tu lang fa penai te mios fa na pizza e ia lava fo inai fa le tonu sai ai ile onga mu kesile na ia le sa fa onga ina ma o le fa le tonu na o ai lava fo ina ua mu ai sitina o le tulanga fa no la le na ia wa kele lava ina mu ona folinga o na lima se vai atu foi ia le fa fonga la tunu so o le fa no anga ia o le ulele foi fianga sa fianga ia pat o lapta inga ia mo tato po lava foi ia mai se lava foi menge i ka o afi ia po onga mu fa apea e tau lava na mata i tu uma ngaio inga ina ia o waile saula le fa lave ele fa apea e lave o lai ka mai kila iki ia tilo foi o tangata matua le a faina lo no winga fa la vela ve fa nga afia so stasi ia ai o le o tangia fo ile le o lapta inga ia po a fo ntulanga ta pena mo le saunga le mu so titilo te matua se la fana fitula titi yes ia male se futasia kalo fai ia o nei o me uma ia vai atu le lai jo se la fana ia wa ke lor ki le nga pe nga fa ta yo fo le ma ia ma senda kule la mi next door neighbors boy love so o la talatani ia vai so swani wala ngale pe ma wal ta kala mena avel fa mai ia wa le fa la bonda fa sa ina lo so fo ko fa ko va a me la ki lo ma la fa ko ia fa pe barbecue la nga fa ile fianga po sia la tu ai and all na sudden ia po se me wa pa po ke si po la ma nga po le ma fa ina ia le sing ma fo ia ko nga me tu wa io alo fai pe mana ele fa ma tu le na vene so se me nga ke fa ia ma sa nga le mu an me ka fa mo sa ke le ke si po okay ya o for ku ia ka ko for inga ke si lango si kai mi asa sa for ke si e mo ko sa ya fa inga ka ko for le ya fai male poto me uma ya fa pena na sa nga le muta to nai ma to wa lo su ta pena ta mai til ta ya po a ma venga bor ka mai kila ma lo sai ma lo si fa ma lo si o fa vai ele kai ya ma por ka ko po kala mel fang ku ya o fa mo ia langa tawana le ni tapena nai fa na retire yes fa malo si mai fa mo le matu ne ko ki fo ia o marka ko va yaso ia ka ko malo lo fo ile io vai fa ya ma vai fo ka mai ki lo ko ma ko le a wali ia le nga ku de le sol aku jana ma ko le ola e ka nga ya o secondary school ka mi ngai fo le pe afu ko ma ka sanga la buri ia le nga ku di mo le pola solua le kala ki ala titi ale valu ya lena tu po el fo le fa fita le ko alua la to tolu la au ko le angar ka se fulu lima ka usanga au le mafu anga mal fa la lave ona va ia le ka vale fo le makua ile o ke ia le o sa ola ngalu lunga awal tele au le Toyota Corolla ia le ta vale tam faila le fa tu fo le a o lunga le state highway suma le ono la talata St Luke's pe kai e ka fa ko le ele tu ia ele ma faila ona to ma faila le fo le kuli
vili loa. Leanga e sau fo i ona utangia i le malu le tunu olo fe malangai. But o le leila, wai suela le number plate o kako ka avale le ua vai. O inala le na mawai, o ka avale o lenga ngaoi. So ia ona vili loa le ona siaki lanta avale. Ai kali mali ona woi ka fio lai le ka avale. Longa winga la o wali ia. But nga o se fulu lima tau sanga na mawala i te titirangi. O inala le na mawai le wali ia. Ia o la fo ia tau fio fo ile e leo. But ia e sa o le ala usau nuanga tawai makwala i ki ke le lava. Kai mi o kaunga o le fale faile lo kupe faile mea I'm saunge faile mea o nga malolo. Ea. Pea matau watu ngaman maro titirangi le na ngau i mai le tāpale. Ai nga maka mai ngasu e mai amina kudi mai e le kudinga. Ai kusanga muli makua fo le mele ora mantu e tātou fo ile. E le mai maor kai me o le kudi ai o i runga la wala. E le la ko helikopter nga e le helikopter e le ngi ka vale fe farvela velunga le. E ke fiwa la ke atu. E wa makua ai la po ele le ya o e mai camera a po ele le helicopter le lo e muli ya o e ke fi po le ala ko nga lu ngol moto we pe pisipe ya e mali ola e muli ka ya kule e am fa singo de lo me ba wai o ku pa ya la ki lo ko la se me nge self le ki lo nga wai la wori ia a nga ti rang ya fa fo mai ki sa nga sa bo nga o yes ko to yo ra corolla ya la nga o le me nga ku po la ki ia sorry wa tau te fa manatu fo ia ile tulanga fo ile le lokaina ta avale ia fa pera kai mi la fiafi o la fo malolo a fa pe o se sa fa ngaluenga ia lo wanga i tono le fale malolo ia ai ma sani fo inta to fauto ina ia mautino o lokale le ta avale ma ia le leva nga malava fo ina ia wanga i sa o la ki nga o a o le me fo ita vai o le makwa i poko ala la ki e fa ile la ko nga o ngai sol ala ja, vai kusanga whaanga leo spike fo lele i Bombay i Atlanta le highway i Bombay. Le mo mai le loi wai kato expressway. O ngā le ngā maua i leo la wori sort. Sfuru ni makausanga ai. Ja, malo asfuru ni makausanga. Vai o avin ko kosma o le o ngā o whianga me whapenga leo ngā o i ka vale ma wala ki fo le la veo se silunga la wala la ko. Ya ele lo foi pe yengi lai senge. A le wonga o le kavale. Ya ka no fai. E lo ka o mai le pong ka ma ki sa mo pong sa inga pong. Pong pa langi. Ya ai se tarusi ele on ka ma ki sa mo. Tarusi. Ya me le ya fang wa e foi ata to si fa ya ma wa fo na yo to wa ma ka ko fanga fa mo mo. Se me le anke le. O ai ko fare po ala e kuri fo le mala fa. Ya. Ako fo ya. Ya wa kuri la ai la ve ku pues fa la vela. Oh ko ia wa ki le nga ki le la fa. E pe ole fa tail na fo le o se si e la ve lunga la wala ya fo ala. Sa mai ol ha was furu. La ol ma ko pikong. Nga sawa ya alu i Bombay. La o i kalango buke kohe. Ya oso kui o lungo le expressway a Hamilton. Ngale nga bawa. Kwa mama le ola wodi. Ula king es. Wala ki fo ke le ol pensinga si ai nga. Kalo fa aku ka nga kar pensing yo le o ile nga lo fa nga luenga ka o pensing. O pe ka fa ku mu ka wala si ai nga feo ka va so ako. Le fa ile ivio la ula ki. Nga ba yo fa malo ski ngo yo le. Nga sa le. Ala nga kupu fo ile pisa o le fi ave ka vale fua. A le se ka vale malolo. Mo e fa le male marudu. E mai ro tala fa malo so tala mai sa mo le tai au. Ya fa malo si mai. Nga ya mo koi fue. Ya. Anta to. Aiya. Nunga. Yeah. Tala milo sanga le toto. Aiya. Lei. Awau. Ya oluma. Au ngamo le tua siri ma le papatua. Aiya. Ya, lunga.
kasi luma. Yo, kay kasi lunga. Naya kalau mo ina tau au. Ma ngayon matalo tau au. Oh. Ya. Mai. Lazy pizza. Iya. Iya. Lazy pizza. Yo Iya, wow, ya. Iya, olunga. Babe, lal, saya mendengar. Yo. Oluma. Kay kasi luma. Iya. 10 sekunde. Iya, oi, sau Maria lah, ya sau. Iya, Maria, fai Maria. Iya, malo losi. Mana vai tsotsonu. Mana vai fafo. Mana vai tsotsonu, leo che se ne fo. Mana vai fafo. Iya, malo losi le nei tayo manu ya tsele le nei asu soifua iya. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo whero tātu o tunu o whero ai fo i o ale whaapoponga le tautua masani. Usimaya lau whaafonga. O tāpana ia le official komisio whainga palota. Tangata palota e ono a whe fitu se lau ele i whaia lātu palota. I le teimi o le whainga whiriwhiringa tere le tunu ia au kuso le tausanga umawae. Ina ia o atu le ofisa e whero ai ai. Ma whairo atu mafua anga e le iusita i ai le a ia inga o le tūla whono whainga palota o le tausanga i luafe sifulmara iwa. Se lau maritasi a wheiva se lau valus fultasi i la touna le stala mo lea palota tele. Peitai o lo whairo ai wha maumaunga. E lua sifuruono afe valu se lau fitu sifuruono tangata ele i le stala. Ai wanga va ai palota. Wa whaero e whaasi silanga le official komisio whainga palota. E au i le to tere o tangata palota ua whaero lau tele nei o lato suafa. I le lisi o le au le palota, o na o atu ma se tusi po ni wha maumaunga. E whaero ai se mafua anga po ni mafua anga fo ina mafua ai. O na le usita ia le vaenga ono sfutolu o le tu la fono whainga palota. O i tu malo palota umai lima sfutasi o lo iai o lato tangata palota. Sao lato le usita ia lea ia ingo le tūla whono. Ma ua ia fo i whaasalanga tupe mo i latou. O le sala tupe pito mawalunga, e lua awhi tā la pe a le whaia le sitala, ina ua ngawai a vea matangata palota o se tū malo. Lo a ia le tūla whono whainga palota, le whaasala lau o suafa o tangata le i palota pe a tuanai, le se furulua masina talu o na mai a se palota, na sa i di ai sui usu whono o le pāle mene. I le savali ai o le lua tausanga talu na pasia le pāle mene le tū la whono, e te tauai tangata umo le atunu ona umia le pepa i lua ngofi ai tangata taitasi, po le National ID, o le ua wha mautu le fua fuanga le malo, ina ua saini ai le kona kalate mo le wha ngai o i o le ID e le company, o le KVA Consult. O le saludo le vai o sunei na saini ai e le minsta le ofisa nu me la wha maumawina le malo, ma le sui o le company le kona karate. O le tā ua le umia o le pepa ilo ai wha amtalanga wha atatau se tangata. E mawhai o nā oina, wha maumaunga o wha amtalanga mō ngā luenga ma au nanga ese o le tātou malo. O se ID fo i o le a mawhai, ona wha au ngā e wha mauni ai se tangata. Ai mai se lava i le anga i atu le whale mai, po isi au nanga o lo tāpa ai se pepa wha mauni o se tangata. O le teimi nei, o lo tere na wha o ngā tusi folau ma lei sene ave ta vale, wha pēle pepa whanau po o se ID o le nupi wha. O le au nanga le ofisa nu mele wha mau mawina le malo. O le awa ia le ngā luenga o le sauni o lea pepa wha mau ni o se tangata po o le National ID. E se fulu lima tausanga le matua o se tamaonga, o le kolisi o whale alili o lo sue ina nei e leo le mafua anga, o le whano o lona soi fua i le vai aso umawae.
E pe na li po ti ai se fina ngalo le sui komasino leo. Le fionga le a taua Samuelu afa masanga. Le ua ia wha mau ni ai lea suenga. O lo wha ngā solo le te midei. O lunga i fiso ta inga o penga ta wha ilangi o lo wha ilo ai lango na wha noa ma le o tia o nisi la tau te sila fia. Le alo televou o no le motu si ai o le mafutanga i le ona nei. Ai se tasi o tala mai le mitanga luenga lava o leo. E to lua ni te mai tai o malu o le malo o wha malo lo le tu mau. Mo le umi e lua vai yaso. O le mafuanga o la solia se tasi o anga tau sili. O le whaatinoina o la tiute o le whaasara laulea i lunga o le api o fōringa. O se ata video mai me po e ata CCTV. Na mawaile ngai o inga na fia ise ali leo. I se whaara velave tau ta vale le vai yaso ua mawai. A o whaatino na ngā ruenga o le whaatonu ina leo ta vale feo ai. O le atina ino le tātu o tunu le tui whaatoanga. Ma le teimi e sere ma whaatau atua i le atunu. O lo mawhai ona i loa le tūlanga le leo ia sere lenga tau whaatoanga ma o lātou tau. Ma i lea teimi I le ngā ruenga lo au ina ai whaamtalanga ma whaamaumaunga. E le ofiso nu mela whaamaumawina po le Samoa Bureau of Statistics. I le lipoti e le ofisa mo le Masino Junior le tausanga nei. O loo whailo ai le whaititi o le maua I maketi le Masina le te nei. O nisi o fua tau whaatoanga. E pei o le talo. Tolus fu tolu pasene sa whaititi ai. O le ulu fitus fulu ono pasene. Maukeni 5% O loo whailo ai fo I le si iti o tau o ia fua tau whaatoanga. O le talo na si I le 2% le tau. Whai se 4%. Ai o le tau o le maukeni, sa si I le tau ia iuni le 2% E o lava I tangata na whaatau atu o loa mafua o whaatoanga I maketi, sa whai titi e le 1% I se au whainga e 2.5 O popo, ta amu mafuala o aina sua malie, whapea fuala o aina tau mawhamata, na si itia le maua I maketi. Ma o le iei o mu ngā lalo o a fia nei le atunu u le rei teimi o no le nino, e le lei tele lea mo nisi o fuala o aina whaisua e pe o kapisi, pi kukama ma le tamato. O tangata malanga uma mai Samoa e fia uru fale atu I le territorio America Samoa. O tapula nei leo whaingo ni tau mawhai ma whaiona tau aveina si tangata mo ia lava. E o fo I fuala au ma vai whaafoma I e fia wha uru fale si tangata malanga. E te tau lava o na whaailoa le lei ia tūlanga I se whaailonga po o se leipo. Mai le ma whaiona talia ia vaenga, pe a le usita ia lea ia inga. O na o se furu lava I tu ainga I se o tau mawha mo le tangata lava ia ma whai. O na wha uru fale atu I se malanga. O se whaataita inga o se awhiwhi o se tau mawha pei o le moa. O se apainu, whapea se whangu vai. Ai o le a le talia ni tūlanga tau mawha. E whawhau whaatasi I se apa po o se container. Mai o lava I se wha mamori o ni tau mawha. E wha ui mai I Samoa ma le wha moe moe. Fia avatu I Amerika Samoa. E te tau na usita ia lea lava ia inga. I se wha sanalonga whala ui tele le mtanga ruenga le soifua maloloina. Ma le vaenga o pui o le si o manga o le territory. O lo wha ilo ai lea ta iala mo tangata malanga mai Samoa. Mai mafua. Ona o le fia pui malu o Amerika Samoa mai o loa e wha ulu whale atu. E le saonga le mu. Whapea tau mawha e le I whaatu la whanoina. Ai maise e le itu uina fo I aini wha ilonga I loa ai po Leipos. O tala I o le whaatu whiti o le ngā luenga o le vāiaso, soifua. Pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E sili le poipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai watolu amo.
Malor foi malor o sa ia veta vale ile nei taimi o le tai ao vai o lo fai famana tu waka kota hi fai ampa u timu foi le mota to ia kilane mase se la wala manto foi amase se la wala famana tu masani drive to the conditions sawa te sango le muai famana foi le ba mo bule tu o le sta vale fai si pisi o lo ngotaro highways nei taimi o le tai ao not too bad malanga mai no sure na o Wairau Valley Takapuna North Coast city bound pawana baanga o te bavatu le fai polo kamare ne banga o tai ao also mai le sipito and offshore my Green Height le manaya flow le mai as mai fanua pai fa so mai Hobsonville le manaya flow ma le traffic link mas full value full on West Gate manaya Royal Road on ramp manaya fa so mai Lincoln Road tia 2 seki Poloka lava around Morningside and Western Springs city bound on afe mai le tatu tunnel point Chevelia Poloka la chicha le tunnel nei time le taia pasi mai le tunnel flow le leia Mayoro Road on ramp Dominion Road on ramp Yos Barra la pisi la mangaia pasi mai one hangara la wala la papa afe mai la ba lele sorry ya ko ba ko fasi ko kero la ko le po la ko ba lele nei time le taia fasi Poloka mai los fu afa wa mai los fulu manaya ngale around Lambie Drive Malalink on the southbound State Highway 20, angal southbound State Highway 1, fai poloka ne banga taia. Malanga atu nei sauti angal taulanga kilani. City bound State Highway 1, fai poloka ali o mai Papakura on ramp, flow le mai Papakura ngai te kanini, Manarewa on ramp fai poloka, Marukawa ngai te Itirangi, le flow le lei, Istamaki Road on ramp, around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Penrose, Poloka in the time of the Tayao, Passaculoa, Ellerslie Penrose, and Green Lane, Fasola New Market, Kilis Apsic, Luana la Walla time of the Tayao, after Avalin, Love Valon Saim, say by night to Mighty Fat Mole, I will fat more to Mighty. Sangole Munai found out time to Colosela Walla, therefore time me Ole Tayao. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Vai ngala tama nei talo tau malo si fu fa tele tino fa tsi mal tara bakala mele nei fa taimi ole taiao va vai tu Samoa lua se fulu male lua wel ma fan ole ea la wote le vai Samoa nei taimi ole taiao e tu mawinga langi le lei ole tau i Samoa le soe awa ni so taimi e tu mau lo su fitu anga lo su valu degrees Celsius mau ngara te bela le Samoa le so lo su male tolu i lona mawalalo ya tu fa talo fatu pa angal talo kalame fa talo farsunga me ali i alo pulo o la fa fo mai o wa fato fangaloa talo fala me ali fa taile tu na mail comment no alta to Facebook na nei tai alfa fa fo mai ya mal telo pa angalo tata ma futa no Facebook ma YouTube fa na foi el tata wala leo Samoa fa mo tasi ono tasi matasi FM 6.1 Malo la versi for manuia ele nei taimi ole taiao fa talo fal malo le tunu so svanga au stadio lo tata ma futa nei taiao malo la val fa tasi mai ne foi taiao fo le la moi Canberra fitol el malulu ele nei taimi ole taiao la matena na awa le tau le so sfutolo mo lunga le malulu fa mawina mo Canberra ele ne foi aso fa talo fal malo le tunu email pone malo la versi for manuia pepe mangere le fa talo fal mai mal sunga tola fo si moti malo la fa taimo to telo tatolo taro mafuta le nei taimi ole taiao valo el malulu email pone nei taimi ole taiao la fa so na awa pa una wanga ni so taimi lang de lefo initio times futolu malunga le malu fa mawina moment pone ele ne fo ya stoffi fa talo fa malo le tino isini Australia malo la versi fo malu es fudo el malu lu de nei time le taiao wingo le tau isini Australia la sulu mata ngo file la mo tong mana ya mo ya mal ba fa na ros fo lona malunga fa mawina mo le ne fo es forward time to Lia fa talo fa malo le tino i Adelaide taro mafuta le nei taiao fitolo el malu lu
Wala fa solo ina awa pa una wanga ni so taimi lang de leifo ni so taimi sport fa mo lunga malu fa mo ina mo Adelaide ele. So Brisbane Australia, good morning. Malo la versi 4 ele nei taimi ole taiao. Sfullo le malulu. Nei taimi le taiao pu ora taiao. Fa solo tona langi de lei sole. Bevela mo yari ko pikong uori a lusufa. Sole ka faya kori ya ma ko maruru a kori ale ari bevela mai ri kopi ko ngori Brisbane malo la versi 4 sunga ya John ma Olivia mo to maftanga to Bible study na nei ya Manuel to maftanga na nei fa chai fa fo mai ya so ma o tar maftanga ilungo proclame maru le tai hao offer le siva Perth Australia fa maruru limo lo yai maru nei tai le tai hao ala fa solo su matango file las fru ivan maru le el tele na va Australia mal tulang ile tau fa ba wina more than for years of fun. Sama ki makau rawa kilani no fanga fasa lang already sama balu il malu lu nei time le tawa ba ya cholo fa mar mar mali tayao pa unai wanga mama nei time le tayao tu mau wingo le tau le soe awa pa unai wanga fa so fo na lang de le ni so timing sfulli mar malu malu lu fa mau na mo kilani le nei stoffi tayao pa au lio la fa so fo na awa lang de le pa utimu ni so ba ngo kilani sfulwono baru kan baru lumo au kilani le so tai ala bango yon tua tu le sto nai awa lang de le pa fo itimu ini so bango au kilani fa pena mala sala de le so fo mala so lulu ora vai aso o luma na ia tu pa o mana tu ina mai la mai tau nei tempo le tai au a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga tafailangi si akilo to atu si pele ono afia ngo fielo mau tailo longa talanoa ilo ainga me fai pe ama mafati munga fa mama tewo tu amaota tato tele pole le tau ai mafai una tato sa uni mo fisuia ingo wingol tau o lo sa onga le mu i tai mio lo longa mamafa o lo o yo lava lima fa tofiti o tato tala mai sa mo pe na fa fonga le jeno nei tai o te fa sa la wina mo pe tale tu la se fulu male lua le o le so mo fitu po ana nei lo tau lu tato tala mai sa mo nei va so le tau le balu e le tai o tato tala na mai sa mo e le nei stoffi o tato o lia e tu sala la to ile e fa yala do restala mo le palota longo vingala fa pe le wata pa mai fa so taile ofisa ma pe batu foi se tu sia lo ia kalo sia ya onge ke leng pe pelo i le va ngola ya wa foi lantu mai le no fa le o ile ya te tawol tanga te fa lana palota ai le uskaia ia fa no ngo tu la fa pe ole a luafe por kupe kongi pe fa pe ngai fuala le pepelo le la fa ko ma fuanga wala yo ngale fa de skala male palo kalo fai ya le onai me na lo tu pisa mo le tai o se fulu mar fitu le o ti ai nei ia le tu la valu ia le ono smaila o mai mo la fa fonga fa fitu nei va yaso tato ma fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le o le au lefu a ia tamali. Sa le wa aitu la fale i tau pou au le lei, o le winga le o le upu o le au lefu. Ai sa fai tau i alo o tamali i longa o Samoa, a wa o le isi le mafua anga nā lai o na si i fale tau tū, ina ia mawalunga le ngafa o le nu. O le mawalunga o se ngafa e malu ai le nuu i e fio anga, ua fesa wa ia lantu whaia. O le mafuanga le o le upu, a wae le tāua le au lefu, po le au le lei, ai tāua le tūlanga. E tinga lava o na nau, le tamali i le tamaitai wala le lei.
Ai a mau lalo lona tūlanga. E whiwa e anau. Ai ese lava le tamai ta i e au mai i ai e tūla fale. I ese fu ia whainga. Masalo ai o pō ia o le wha pau pau tangata. Ia sa sili atu le tūlanga. Nai lo fōlinga. Ia pē loto le lei foi. E le taulia. Ai taulia le mamalu e maua mai ai. Ia manuia lau wha sau.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ine le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awano fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha moni aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, o whasoponia so se vahenga ni usila i o tātou la la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whasawa i lo taimi, ai siri atu na whasawa i nau tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima tā lai vai aso. Ai ala se setino fo Lazy Boy. I le na o le lua whātā lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa tolu iwa. O valu selau lua iwa tolu iwa. Pe te mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapitoa. O le Samoa Realty, ua whaatutua i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasfulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o i le iloiloino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota i le telefoni, o ono walu lima, lua wha walu wha lua. O ono walu lima, lua wha walu wha lua. Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Lua sumar fitu le wate ai le tula valu le pokala me malu le tai alu le Samoa. Tato umo nai matua, tato mori tamai tila o ngare nei tai au ma lolo sai, ma lolo fa ma losi. Pese no mo ma waino mai le so man tano pokala me tua ile nei fo ia tofi. O lua se fun mal tolu ia so yulai tano pokala mo le lua fe lua se fun mal ono ma lolo la ma rio. Yora ko bore.
Wena sa mo mal so mo le tai a wo mal tai mo tana bakala me tua ele o le fo ia so tofi. Fatala fatu le tara bakala me tua ele le mamaro le tunu ama se tatu e fia tele usu le fato anga e to le kapisi mane kukumba o le kukama ya kama anga e ku e ka ko tong tala se fanga tatu i nei al sunga tule pro kana ko fati mal tara bakala me tua ele ne taia tule pa malo le sifo mari ne taia fo Atalo fa de la sunga te vai fa pe fula tinga ngal mal mana mal tatu pisa fa salau atalo fa ful pa e mal sa mo yun tulang fa lu puina lo fa fo ma peta ko kala ma lo se ko mo malange ma to tu mu pua o to lo se me fa a sa wa ka pua fo ya le pico le ale ka umba ya mala mai a pe ka fa pe mal tam ne ya sa ma ko la o ku mu pua o le lo se me ka lo fa ya ma ne yo le o manino le ta telefone le ta ya je lo ni si sa le mo le ia le tā le au ngā le broccoli le sa tā tara noi le vai aso na te atu nei ia mangai foi manguna mangingo le ka ke fongsi ko kau fa mal mala mamole yeah I don't know if you feel broccoli somebody's a number one cancer fighter well broccoli it belongs to the awa inga fa lo saka pisile mai ali sa yeah ola wa inga nei e pui ma lo silo ti no mai fa mai ka nesa kamanga va Kama i ole iwa supersen o broccoli o vai, a lesi sa supersen te le mea o ngā te o minerale mo vitamini mo me whapena e tusa la mai a tasi la broccoli e tusa na mo la tusa la whai o fiber o mea ngana mo mai ma tasi le i pupolis mai tusa hoi le whai o vitamin C mo mai le broccoli ma moli e lua mai e aina hoi a lau o broccoli a sala la broccoli e sala atu lau me to e to so mai ka ku e to fa nga ka ku nga fai nga broccoli lai o la i termine i o fa so la to sanga broccoli mai la o healing power la broccoli mai is a number one cancer fighter mai a fai mo o ka nesa eat plenty of broccoli every day o me ta o sulfur friendly mo mai le broccoli compare la tutti avele fa ilo i tin so le tino mai mo tua fa te le nga o singa me ka o enzyme me na la tutti te le pena mo le mo ka nesa kamana ngalva mai ata mo te le broccoli la tutti te le no mo wai o ma ni breast cancer or lung cancer or stomach cancer colon cancer ia me fa pena mo tele to na mai fa pena mai la o me le ta sulfur free le mo le broccoli e pe sia mo le ma fu le osa kasina ang broccoli o le broccoli e mo ho mineral o calcium le mo le susu le ho mo ma mineral o potassium le mo ho fat e me ngai ma lo se po na i ma fa le ati le ia e toto maulunga lo mo foi vitamin C mo beta carotene nga pupu ai o mata mai cataract ko le tu nga foi pupu ai mo se le fai ai i mai i foi fa mai le mo ai a fi ma ko fa mo nga lo ine kasi nga broccoli e pe nga o le kamo broccoli so mai la a cook broccoli so mai steam for 5 minutes pe a fa vela steam foi nga ko le 5 minutos mo mulia le vela la cook e a songa saka ho de vai e lusi ele mineral pe a songa saka o mi le vai e mo le sime fa nga ho le ole broccoli a ula ki pe sele a we nga sa pa o fa sima tu le pa e nga la mo na le pa na le a ole broccoli o mai la ki nutrients po me mo broccoli so mai e cancer compare ka o sulfur free o beta carotene mineral o calcium magnesium potassium mo fiber mo folate mo vitamin C e varu le me nga mo broccoli o mai la ai fa ka o broccoli fa lo o le broccoli pito ma lo silon lan a ta lu ko
ko ta green kamanga va mai kele ko ia me nga kamanga lo kamle ra me mata vai ka so me nga fili la po fili le lang o broccoli so ki me nga la ka mo le broccoli mo ta tu ni ka malo mane so ekele ri me nga ri ini so fa fo mai fie to ania to broccoli to amount for se mai se ka ta fa de ta to ino fa mo e tu se le broccoli mo ko in kapis su to nga kapis la e se tu se le fa le to ino kapis mo kamanga e no fa lo tala e mo sala le broccoli le ulu broccoli a to e la o la fu ko fi mai ska ku e fa nga uma ka ko so fi mai wow ma ya so le ya la fu fa na to termine e la fu to termine okay so ma ya steam steam stir fry ma ga nga ke da ku kon fa nga ka ko broccoli le tu no wa ko fa fo mai ke le nga fo ma fo mo tato fa nga pe no ka so mai pe ra is a number one cancer fighter for mo kan se ko nga ka ma fo broccoli ka ma nga ka pe Inana ai ni sele masani il tato broccoli lo tala noi kama ko kia pe o le cauliflower ya la cauliflower pa ya broccoli dark green ma nga dark green mo se sala nga mego sala pasene ma ya lo e fo ima ne va nga masani na vel tampo kala me fo le wa la vel tau singo se fo ma lo ina mo le tino ia na ole se nga fo mai poto a me se la to le masani mo pela fa na tu fa mai le era ma hu ma eu tangata me o kanisa mo to mo lunga mo le suka o se me ai le ta ki ai fa mai ele se me too much meat mo fo me le kanisa ma mai si mai e se ti no fa mai na pa wala fa le meat mo me tangata na sa ka la ko tanga mal a fa ai le la fa kilo so mai dona fa kilo le fa vegetables mo fu ai la so tas ai tu la lo le me meat mo me dairy product mo me sumalia kamana nga ki mo tino nga so sonia a fa elisa nga ka do fo mai se vai la fo mai ki wo fa mai nga ke fa ya le ma fo nga le no ma ka se o me ai yo manai o lo ko mai fo me fa pu le sumo il mutu o non manaf manai le lei o fa la au le ai o le se fo malo no vegetables mal de o fruits Mas esse mesmo foi ai mata esse foi lá o pele litas mano a velo smoothie com ngai lá spinach lá smoothie po lá sibodi e com essa malo se man fa powerful lá smoothie ngala fai mana ya le so 5 plus a day ma e fo ngang ni be ka ber malu io ma ka ulia tato 5 plus a day a sila lima o tele lo nga mo lo tino so so ni mo Alo, wafte no songo tula po malta po kalamel nei tai au. Ngai por ngai courses ngai free courses horticulture courses ngai fa sala mo nga mo tamiti. Fa le wo no mo la la fa sala mo ya su te mo wa free courses le ni fi ko ngi. Mana ya. Ya, mana foi pe fa nga. Po nei tamiti foi le le au sial mo lu wo si foi vai ngoles. Ya na, io na. Ya, ba lo no pe tato telefoni vala mai pa text mai pa pe fi fa lo mo po kala e mes fa malo si ya ma te vai ma ti lo na fa lo lo ta si lo mo to lo no i valimo lo ta si lo mo to lo no i valimo fa tela so tela pa mata e va sta che manu ku fa ne vai as fa so foi manu fo le ne so so tela pa pena ko vati wal tala kala me tua ile ne stofi da water los for minuto lo tor talo le tula e bolo fa fa ko kala me malo tai ha ala be sa mo mon bana tolo mo mai ore nei tai ole malo le tro wala su tu ma fiber malo fi te tu ma fiber ole ne fo ya stofi o ta tu yai fa vi fiaka bo nei tai Hey, only un fieto tubo Ilo tino Ua materiale tupua
Sao faço fina, oi, ile telefoni. Betauane aita, isofa amoni. Beita iua feita, isofa atauva. Waile manatu, iva aiga fa atagata. Soga inane itole petia ai lemoni ole alofa desa afi mafili mamateia tu mau masaniga ia todo malama
mai vatolu Amo Radio Samoa Tasilima i tu. Amo. Whai ase poloko na malanga mai North Shore nei taimo le tai awa vai atu o sa sia ki atu le waka ko tahi po le ale vaenga o poloka ile malanga mai le City Bound o le Northern Motorway mai North Shore. Vai atu o te poloka mai le pasi mai Forest Hill, whaasola mai o Tea Valley Road, wapena fo i Wairau Valley, Takapuna, North Coast poloka i le nevanga le tai City Bound. Poloka la titi fo ile malanga mai si sifo, o kei lava le linki mo le sifuluwalu le sifuluono. Mai Hobson Vio, whaasolo mai Westgate, whaasolo mai la Manea, flow kwa poloka lava. Ia o le i o mai pasi mai Rosebank. Whaasolo mai Point Chevelia. Nei teima le tau la Manea le luas fulu, whamale tano, na flow di lei mai after a poloka lava le pasi mai la wala lo papa. Whaasolo le luas fulu le malanga lele. Bena for the southbound around Puni Road and Lambie Drive. Ele i o le link o le southbound o Luas Fuluanga southbound State Highway 1. Toya Mount Wellington and Alice Lee Penrose City Bound o le Highway 1 City Bound o nei tai au le fes poloka mai i le nei taimi o le tai au. Ia, mo tātou lo sifo foi ku mea wanga i whenua pai. Poloka mai ngā bae ngāri ka whewhe. Ia, o lunga nā la wala nei taimi o le tai au avta vale. La wala nsai mase i bai whaia o timu mase se e la wala wha mod mole. Fai lo fai mele le malo sila to lunga la wala ia ma fau tota leusta i tu la fono la wala fa na tu masani tala bukala me fai we foi taro li poti lunga la wala nei tai au sa ngore mo oil fa foi nel tavali sa ngore mo pa se la tonal tavali lo e fa foina ma sa ngore mo tavali fe o so se banga la wala e oil fa malanga i ngore nei so lo ia wow. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sabaki manono apolima ishamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi le send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Pataro fal purenga mala fenga luenga ClickX fa tai fala longa lo awina twaili poti longa la wala radio Samoa to se furu tasi minuto lo to talo le tu la Eva. Ta tolo mafuta mai longa Facebook mari YouTube lo Samoa so se tafora nei kelo pelo fanti at penino tia found no fasala failo mo. Stay my darling till far. Dini leo tiele hanoi. Lenga na wami pa filo. De manatu ala umasa. Tele le fama janita ito pa. De ala bele tata. Security, pero ese momo afiti, se apolo momo e moe base alfate atabe. Ae si gamai se mose, e se mobilito si tosi manu mai mai, pero ne waya se telefone. Say my darling, don't Dini leo tiele hanoi.
Dr. Morwin is Samoa nei foi time le tai ao sauni mai mo taru telefo le sunga se yuli malau nei foi as tofi ta mai le pese se foi kala le ia fa mai o fi fa karisi ke le fong ia a ke le fong yu ai wo uma le kesi mo le ngi credits ai a fo ia o ki mare wifi la ko Still waiting for your call. Fatali, lovely mai. Every night I'm staring at my phone. Whatever wanna lay sautala. Feels like I'm fighting all alone. Peru angalo yalo fola folanga.
every sunrise reminds me of the days we used to smile. I've been waiting all this while. Now one call can heal this pain. Fa amole mole to really mine. Let's fall in love again. Even if the rain keeps falling, I'll still wait for brighter days. A fire money low, I love. Please don't walk away. What you if I tell you, oh, tell you, loving mine. Baby, why don't you call tonight? Oh, me see, I love her. Come and make my world alright. Toy for mine, ilolanga. You're the only one I need. Really mine, really mine. Come back home to me. If tomorrow brings you back, I'll never let your hand go. Baby, I just need you close. No matter where this road may lead, you'll always be my destiny. One more call, that's all I need. What you if I tally? What you if I tally? Baby, why don't you call tonight? Oh, Missy, low, lofa. Come and make my world alright. It's all for my ilolanga. You're the only one I need. Really mine, really mine. Come back home to me. What you if I tally? Still waiting. No feeling mine forever. Tasilima iva tu. Amo. Taya manuia talani mai. Ao te roni sila. O tua ia ka mata I suite iulo le pati le leipa ka mel se ploni ia le malo ile ave o tua inga I fono fa tono I tu malo fa lo tu fale. Ile mamafai o mafo fau ile tung tar soi fanga. I foi numera matanga ruanga o foi numera fa momo wina ni sila stats New Zealand. Sa fa matuina ina soluo ni vaso. O fa ilo ile si tio le tawa o loe de fati se te spasene si tanga maolunga tu le. Ele silia malelua tau sanga a toia lurua ilunga. Ia le tau o pen sini masua o no le tau o Amerika ma Iran. Sa whaari ai le tamata minister tupe Nicola Willis. O lea foi numero o whailo ai le oso ilunga o le tau o sua o no Trump. Se whaate inga o le tau o le sua o whaavao maro e le ma whai o na tau fio fia e le malo. Hebe tai, e le na o le tau o le sua o uli na ilunga le tau o loa. O iei foi se oso ilunga whaare tau sanga o le tau o eritise le suma le lua pasene ma tupe tongi I fono whaatono o tālanga po rates I le iwa pasene. Wharia Willis, o le fuwhanga na malo e tāo fielsi tanga o tuperutongi I fono whaatono o tālanga I le wha pasene wha tau sanga. O le haf so sani tau wha ma iai lea ma mafo fau. Ma ia tā wai, wa vai ele mawa e tero si tanga o tuperutongi I fono whaatono o tālanga. Ma e latu te le tū whawina lea whainga. Ai wa whalia se puloni, le sui tai tai o le leipa, o si tanga o ni tuperutongi I fono whaatono o tālanga, telu ai. O fono whaatono foi, o wheteia e male mamafo tonga tā o loa. O
O le melea, wala tō tua i ai whona whātonu o tāulanga. Ua whaiere whai unga le loia sila le maloni sila, o le tūla whono o le le ai o Sitino, le eisa palola, o le asolia ai le ai ar tau e whaasaolo to eis tangata, mai le lokaina. O le tūla whono tau whaofi o le nanaina o le no whanga o Iesi Tino Mariu, for concealment of location of victim remain bill, sa tūsia whai pula le national ia Tom Rutherford, o le a whaafiki eisa palola i tangata whasio tangata, e mumusu e whaailopo o wheo i Tino Mariu o tangata e whasio tia. O le vaenga e fitu, o whailo ai le loia sili Attorney General Chris Bishop, o le whai pule fo o le national, sa e whalia, e le onga tasi ai male tūla whono o ai ar tau tangata po le Bill of Rights. Telu ai o le teimi lava e mai ai o na tūri le teimi whaatapula a se whaasalanga. O se isi whaasalanga whaafare pui pui, e te tau ana wha maoni e ina i se tūlanga la matia i tangata lau tele, na i lo se whaafare pui pui o se whaasalanga. Sa i alongo ai lau whai ni poti o se whai unga e whainga tā tele on whaia. A wai whaonoi ua nea ina lokaina se isi se umere e tā whenga iain. Le mafo anga le na o iere palola ma le poai o whaasalanga whaafare pui pui. I rona tiuti o se roa seli, o whaalia e Bishop, o se tūla whono tau whaofi o le asoria e le tūla whono o aia tau o tiata. A e tuau, e i lava o ala e mawhaiai e le komiti whilwhilia le pāremeno na tiuti wina, ma whaare leia le tūla whono o i o lato luma nei. O le tamatai tonga so i la e wa manu malo le tau le emi i Amerika, i la e o le ata lau loa le moana. Wa i whaamatalaina o se miti o tau no. O Lisa McGregor, sa o la ne le motu o kolomotua i tonga, a e whaamautu i au kila ne nei. Sa ia maote i media unoma sona mafau fawina ma le company po e ata ale Disney i Amerika. Sa urua i ailo na manatu e mana nao i a te e o fawina ni fautuanga, a peitai sa alongoina. E mana na o le company mawa e o whaafia nga Amerika i a te ia. E nati kai te ia le sui no la e mo le ata ti whanga e poina le moana. O me kreka e le fau i ngalue ai mo ni la e i ata ti whanga. E peo sa ngalue i ata ti whanga e awhia e le Mullen i le Mulen i le luafe survalu, Blood Diamond i le luafe malelima. Ma le whaasolonga o le ata lawi loa sa mua mupo i ne New Zealand nei ale Lord of the Ring. Ai peitai sa i whaalia e maasania i lava ona ngu i lana ngā ruenga. Whaalia me kweka i le porkalame le Pacific Waves le tua New Zealand. O le li whaatonu o le ata le moana Thomas Gale. Sa patino no whiwhiria o ia ina ua mai ona i whaitawina whaamatalanga i ante ia i lungo o le no penga o whaamatalanga. O le ata, wa amataneno whaali e whalitifanga le ai whaautu i a Seiuli Dwayne Johnson ma Catherine Langa aia. E au fie manisi o tangata whaitanga wara tifanga la uloa mai New Zealand Rena Rowan, John Tui ma Frankie Adams. Ina wasauni mo le ata sa wha mau poina ia McCracker sana au whainga ruenga e lima sfuli au kilene nei. E sa wha lilo na ngā rulue. E au fie ai lea mare pui pui omo wha malamo le no whanga sa wha tino ele latu ngā ruenga. I le wha mau pui no la e mateunga e mana o mia mo le ata. Whaarea McCracker sa mana na o i le company i a te i alu i Los Angeles i Amerika ta pena i ne te unga mala e. E sa i alongo i e mana ta pena uma te unga i aukila ni nei. O pongai, o no aukilani o i loe o le tāwanga o tangata polinsia i le rulangi. O wai mawhana wha tongtonuina manga i ai moni fuafuanga, a moni fautuanga i le suina o te unga ma sani wha polinsia e mwhai whaona suina uma i aukilani. E si dia male lua afe e te unga sa suilima, filina, la eia la langaina, ai le sifi umatu i Atlanta, Hawaii, sa po e nai le ata ti whanga lau loa. Mai pa haponi ukini, ua marama maneitunga to le tūmalo Eastern New Britain, i le tūlanga wale li mai se whaalavlave sa tupu mai le sami, e whaono a vema se whaalavlave pito sili atu leo na matau tia o tupu mai le tunom. A o mō maali atu ni wha moe moenga mōni ngā runga la vea e mōni iso le lua sul fitu tangata o lo misia le sami. Inu o sa ni wa se lua e wha i ngole haso. Wa au ngani eia pūlenga i tangata lautele e tau sisia ala pata i ngole tau a ele i o le sami. Riputi ai o nei tangata sa malanga i ni wa se lua i le stona i mane mote o Duke of York e malanga i kokopo. Le tau langa o le tumalo Eastern New Britain. Whaaria le komiti o whaarwalave le tumalo le Provincial Disaster Committee. Sa sae nei vai la wawli lo war sami malitau. Ma vave o na whaini sa ilinga mo mua e whao ngai wa ar sami, ma se wa lele. O le isi o wa sa maua ringa te whali tua oio le tumalo o Newland e mamao ese male ala wa sa o aim. O ina sa maua le tino mali mua mua,
Ma le sona na fi sa ma wale tino mariulo na lua e pena whaari ai e le whai pule lo toi whale Chelta Wong. E mna o le toa lua sa maua whiola e pena lipu ti ai o kapiteni umo nei waa e pena au iu te le pola stonai. Ma avea i le ofisa o leo mo le whatala tala noinan. Lipu ti ai o tulawa se fulu fitu i te mai tila aiti e iere mamanga sa iei lungo nei waa o lo misia. Whaari ai o Wong i le leitoni sila Pasifika, ua matua ia a fia i mawhitianga i le mea wailoina o tamaiti o lo hawhi ai nei whara lave. Tā longa i o ane mo nanu ai o ane lava ina toi awe i eisi ama noa stasio aula kapi ni sila nei mole ta amarasanga supera vi Pasifika. I le mai ai o na nga i atu le isi tua le vasa tasa mane, e ta aloi mo le warta si le teusanga nei. O le asui mo le Crusaders, o seini anese whengainga mo le lua teusanga ma le Highlanders. O mo nanu sa mata ina telen te alo mo Crusaders e petai. Sa le iei se ava no tu mau mo ia le tōninga lanu ruli mani mumu i le tausanga nei. O no nisi o ta mau sui o Black solo ta alo ai Cody Taylor, George Bell, ma le tamai whaatulanga ina mawalunga i a manu mau ale tiu i le api ale au i kalestete. Ai uilea sa longa ia mo nanu le leito le New Stoke said pil tausanga mo vai. Sa talanoi lona pule talanoi isi au e whaa. A New Zealand lea, mo se ava noa a olumana ili tausanga nei, e peitai. O ni ofa sa ia maua e whaatulanga ina o ia ili numera whaa hoka uma, i nei au. O lea tau lele lusu le mtausanga, o le awa manukau, sa mata ina telen te alo mo le warrantas, a le toi te liu mai New Zealand nei, ta pena ai mo le ta amarasanga au whai tumalo, o le NPC. Ma ua mawhai neona no whai pe New Zealand nei, a le ianga iatu i Dunedin, i le motu i saute le tausanga nei, awa iatu i le Highlanders. Wharia e whaia au whaurulo le Highlanders e Jamie Joseph, o le wholonga mo nanu, o whailo ailo na maufututu na imalo na ngā lala e o lola lan taalo, ma o te tonu, o le atau sili lan taalo i le Highlanders. O le paumu mo le o Blacks Bill Bush, o i tāpai na laka pia New Zealand whamau tinoa, o le ale osi tāulanga i le opere ki Māori, pe a malanga ta amilo mai au file le Liona Peritania ma e alani New Zealand nei, i le ruafe marilo fuiva. E whaono i eisi tūlanga e whaapupu ai le malanga ta amilo mai a le Liona. I le lato ulua i malanga ta amilo tonu mai le ruasul fitu i New Zealand nei. Mane Māori o Black e whaono a vea mase aue e ave sea, ma le risio aue ta alo male au musi mai. I le li poti le ro minga le The Telegraph i Peritania o ta wai. O lo whaasole e tele noanga le Liona i ta alo ma Italia ma Forani. Ai le tūlau ele mai New Zealand nei le ruafe marilo fuiva. Ma a whaia e ave iei i oe ngono no winga. O le a whai ti tele numero ta alonga le a ta alo i New Zealand nei pe a malang mai. A whaia e wha maunia le malanga ta amilo le Liona Italia ma Forani. O no winga, o le Liona ina o se fulu ta alonga e wha tangon ta aloai. O le ana o le valu ai ta alonga e ta alo i New Zealand nei. E au whiai ma ta alonga whai tau le tonu ma le All Blacks. O le tamatalo la o sa mo ki wira o le kapia e lani bandia kisa e toi asi sila na o maulunga mo se asi singa whakei. Ino o mai ale ta alonga ma le All Blacks in whai ngal vaso. O le aonga maulunga le Monrewa High School sa la to whasoina tola na asi singa i le aonga i lunga o wala so te ingalau tele li ta uai o se asi singa e whapitoa. O a kia te alo le off numero su tolu. Mo le au whawamaro engelani ma le kalapo connect. Sa whanau i a pilani saute maola nei Monrewa. Sa qualify na te alo mo e alani te walatu le umio le temio no whai. Ma te alo ai mo le atu nu morsilia marsfutu sanga. O le temio na se singa sa whero e manisio whai a onga tuai. Sa lato wha tontonuina le wholaunga lan taleni malona o langa. Sa whaari ai le aonga o luna winga tau sa whia sa tu matila le temio na se singa. Ai le o lana taleni ta alo na ka pifava malo. Mai alo tu maulava lo na nganga maulalo. Tu maulava le ustai, tu maulava fo i le mita sa Samoa. Tu maulava le mita ia au kilani saute. Whaapea ma le mita ia Monrewa. Pea na whaali ai e le aonga. Tala nao na yaso. Ia i whea watai tang tauma. Ma ia manuia lo waso. Whaiste fuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au tafo lo fale. Tu au me tā ua e sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o leona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa. O lo o iou lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Au ki lani i saute, o
Sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le ovalu se lau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Ta lofa sa mo lo walofa o fia ave sa uta po se fa moli sa mo polu po se vai o le Jack Shipping i Manukau le tali o se lia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping o lana special offer o le ave fua le o te pe o se atupau e lalo ifo o le $10 kilo i oe e sa o le lei oe Wawe wala au mai loa fui maono ma le Jack's Shipping i le o iwa lua ono tolu 5225 lua ono tolu 5225 Pea fio ane i le Unit 5 pa tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata o na ta pena wa a mo Julai au kuso ma se tema. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le Dinosaur Track o le atoi fo'i mai le neitau sanga. Sa hawa vali ma mata. I le matau tia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, na le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga a toa. Tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. Ua le osa i whala vela. Ua le loa le mea fai. O le friendly loans le au naga e fai. Mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Lua Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha maa avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Oto lona mata upe lua se fulu mare tolu e faitawina ile upo poto ora nei foi tai off. A fai lua tena no fo maseli e tau mafase ava. Se ia e matua ma fau i mea wa ulumba. Ma e tu atu se polo ilo ua pe a fai e tangata ai tele. A wate nau ia na mea suomali e. A wao me ai pe pelo lava ia. A watenga lue whapopuanga ia mau olo ai. Tu i olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea i le mea wale ai. A wā e whaia lava e ia ona apa au. E pei ole a eto ona lele atu o ia i le langi. A wate ai mea ai ala mataonge. A wa fo ia te nau ia na mea Somalie. A wā e pei ona manatu o ia i lona loto. Ua whapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe a ia mai nu. Aile ia te oe lona loto. E te toi pua i mai le whasi mea ua umona ai. Ma e wha mau ua upu mali e. A ua te tauta latu te lingo le vale. A wā ino o ia le poto au upu. A ua ne isi ili tua o i o le vavau. A ua fo ine e uia whanua o e matu o ti. A wā e malosi lava lo lato faola o ia lavana te faia la lato finaunga ma oe.
Wai mai lu loto I mea awa oina. Mau te linga I upu e poto ai. Awa ne tau fiele awa inga le tama. Awa awhai te sasa ia te ie se la au. E le oti o ia. E te sasa ia te ie se la au. Ona e la vea ina lea. Olona nganga ai se oli. Lo watari ie. Awhai e poto lo loto. Ona fia fia I lea o lo nei lava loto. E ori fo I lo manatu. Pe atau talau lau ngutu I mea o tonu. Aware lo silo loto I e ang sala. Ai e matau le li I le aso atoa. Awa awhai o iai leiunga. Ona leu vale leo lo wha moe moe. Ie e whaalonga mai lo watali I. Mai e poto. Mai e tai tonu lo loto I le ala. Awane whai o e masola atou o e inu tele waina. Mai e wa ai te tele manu. Awa o le inu tele ma ai tele. E whamati waina o ia. Ma le fia moe. Ma le fia moe pea e ofu o ia I ofu masai sai. Ia e whaalonga lo tama. O le na whanaua oe. Au foi te ino lo tina pe alo matua o ia. Ia e whatau mai le mea moni. Au alawa whatau atu. Ato foi ma poto. Male awa o ina. Male ata mai. E matua ori lawa tama o le wame tonu. O le na whanaua le ata ni poto e fia o ia ia te ia. E fia lo tama ma lo tina. E ori lawa le na whanau mai oe. Lo watali I. Au mai alo loto I ate au. Ma ia fia o mata I o wala. A wala fafine tali tane o le lua maulalo ia. O le fafine ese o le vai eli pui titi lea. O ia fo ina te saunia mai le ia tusa ma le ua whamea. Na te whato te leina fo I tangata a meo le tonu. Eia te ai e le awe. Eia te ai ea mala. Eia te ai misa. Eia te ai le atu atu vale. E o ai ea marunu o fua. Eia te ai ea mata mumu. O e ua whaatu ai I le waina. O e o atu e sa ili le waina filongia. Au e te wa ai le waina pe a mumu mai. Pe a popula mai le ipu e alu sa o I foia. E muli ane fe ui e peise ngata. E pe o le ngata uongolo na tui. E wa ai o mata I fafine ese. E tau tala fo I lo loto I me whapio pio. E tu salava oe ma leo te oto te tonu o le sami. E tu sa fo I ma leo te oto le tumu o le whanā. E te whapea na lātu whasiau a au te le itinga ai. Na lātu tu I au a au te le langona. Pe a wala o na au tu e sa I lelea. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Talo falava o o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Na boi amu uso. Bag. O Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pawa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tua ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura pikila taavale maile malaiva lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā wha abitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se wha lavelave ai o loo ia le wha amama avenga. Maratua lo ia le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E wha o ngā hei lau credit card e wha atino ai le tongi ina o lo sā. Mori se wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a foini whaia onga Pasifika mo lātou whalea onga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, lua ono lima, whātolu fitu. Ovalu se lau, lua ono lima, whātolu fitu. Whātalo whātu telo tarapokalawa, tātu paanga whātalo whamai le whavili le whafonga mai Melbourne, malo labarasui fua Samoa UB36, San Francisco, Cisco, America le whafonga mai ilo whātu, Cecilia Tunga Mala, Henry Tui, malo labarasui fua Maria Neita e ao, Sunga ya whapaia tu ia le whafonga mai Canberra, Australia, malo labarasui fua, Italia sia opo le whafonga mai Modesto, California, USA, malo labarasui fua Maria, kasi le mooi mai RSA. Divini lo amoa, ai o ala loa. Pei ua o ta fea, I leva saloloa. Mo e miti ita, fonga I la winga. Sangi mai o manu I fonga o la au. Ai whawhati mai pe au o le au. Ua whaapenga no umang whau whau. Tumau ya o e whaapapau. Le yupitai susulu pea oe. Se ita uma fai ia ona
ti mai pe au ole au ua whaapenga lo umau fau fau tu mau ya oe e whaapapau tu mau ya oe e whaapapau Mana job so ni musika se fai filo le de Samoa nei tai au fa no fo fi mali e fo i lau fa fonga malau sila malau tapu inga nei tai au sa mo mal fa te tele lava le talia mai le tu ai tono lo mota fa pena fo i tono ta vale tono fo le fai wenga malole alo usu fai vo nei fo i tai au ya mal mai mo mai le tino iso se tafora nei ke lo pe lunga le Facebook ma le YouTube ro sa mo fa fonga dunga le tasili me tono mo ya kilani ya manu tu oyo o tu lona malo si fa pena fo il tanto fa mo tasi o no tasi mal tasi FM 106.1 Samo malo si fo mo ia ele nei fo itaia fo mana tu o mai asta tu puti o itaia mo tanto nei tu langi a Australia ma New Zealand ya te lo la wala tala tel time lunches va ngala yo ya America ya fa sto ta maftanga ma ngai o le uli ya ma so se tafora nei ke lo pelo la lampa pa o ile atu no ai ele tala no faita we na po o te loe una manatu le leile vatu e so ani montato a fa pe o tangata e tele na fata winani o loi lungo le Facebook ya po alava online sai o lo fa nga fo ile o faita wana po masalo po tangata na whātausela o loa i lunga o le Facebook. O la e piki maia le o loa. Ai masalo po ua e o atu male la au malosi. Te le loa po le ainga na piki e le o loa na o e piki na vilina leo leo. So o le whaftai leo leo ele ia whaina le tangata o le i le o loa le na o la wale i e piki. Ai anga kwa leo ka mo e alwala kole si di ile sa el tatu ngo leo o na le sa ila malos ya ai watu le sta vale piki msalo la ko wanga nga fai ai ku le si o piki mai le o lo mala malos ai fa ka ku le si ta vale ya ona mun muri leo a o fa pe le helicopter leo ma watu le o i clean ines na fil na pe salon por Camille fa mai leo na vili ai por to quartal toru le uli ya na mun mulia leo ai mo o cleaning so to lua las fuiva te sanga o le na la wa po ina leo ya ma o lo fa Italia ya ni fa salanga tu yai so ole tu ole tala a me se tanto le fie fa tawia o lo fo ia online ole me mautinoa e tele o lo po oile a inga le te alue piki ele le o lo ya tele lo pe ke alue piki mai le o lo ia po a inga ngi kengi ia po a inga e fa o lima ma fa nga ina ni la malosi man fa la fa saina o mele mautinoa na wa o lo te taltonu a fa taulo o lo i lunga online pa wal me so tai online emaili po o telefoni ta mai le address por tu siem fa na pikele o lo ya o le alula o e pikele o lo e matua ele lo ama ele mautino po la le to ainga le ke le piki mai le o lo ala tu ala se ainga le leia ya te lo fo tele na tato o lo fa tato o lo online ya ono winga la le se me po le tato ya wakula piki mele lo ale kama fa le kongu wa fo ye pela mele len tupu i Union Road i Howick anafi ya mela na len tupu so al fa tele la vale leo ele e se va nga na fa ina le salo ye na yana le lo le na o le e piki e pa wala me e piki mele lo na fa tau al Facebook market ya ayo mala malo si ke po la me fa nga la malo so ole fa fango fo le mo tato ele a faina tato yo nga ka ki o ai o $2 shop
ia ma recycle fa ka ka ko lo pe wa ia ngai ma ngai le sime pole ke la kwa e fili wa o tangata o lai run la ko business lai le ia au ta to e fi fa ka me ka ngo fi fo le ma o lo online ia o le fa fangu na mo ta to ele le ia le alu mautinoa ai te mautino le le ai nga le ta lo piki mele o lo o se ai nga le ai le le fa nga ina ni la malosi ya la kula nga nga fa le ko lo winga la ta ona fa te le ta to ia pe fa ta foi so se lo so lo ai ke le lo foi por ka le la ko e piki lo ia ka karia ku se fai fe aula lo ko pe la ku fa ka kalo mo ya ko kama se ya kama ia le wa ko foi le ya pa wala le va ven fa stong fiti foi le va ven vidi le so se mea mana mia ta to foi le wa masal mia la malosi po ala vani mai nga penga so se taimi o le aso ia lo le ta to le me ta on fai bala au le tasi ya na va vela mo se so ni mo ta to so mana te fa so atu nei vanga na mo o nei ta ya ono le ti lo atu sfulu ka sanga ko ru la o le ia ya ai Kele lo pola lo ngai piki mai hawi ka ku o mala malo foi le ia o la ki le va venga vidi le e ai le fai ma o inga foi ma le sona taua mo tatou ia nei na vai nga ia in le saunga le mo tatou pa fa pe o ke masang e fa tau lo online tau mo le sa mo nei time o le tai ao le sala ni alo ma le fionga pesta le sa lio tu nai sa mo matarasi ange mai se matang le nei tai ao Solela susulu mai ma o mana tuai la usamoa le nu o te no ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Solela susulu mai ma o mana tuai la usamoa le nu o te nofo ai e fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Matani e momoli atu ai o alo fai la Samoa matalasi ani mai se matani e momoli atu ai o alo fai la Samoa matalasi Solo la poia una paolo luna sami I la pe asulungia ele masina pe fa a pe fea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pacifica Angi mai se matani Momoli atu ai o lo fai la Samoa matalasi Ai mai se matani e momoli atu ai o lo fai la Samoa matalasi le afi pe asa vali lona la le ma falling al filanu ai pe fa pe fea na ngalo atu polo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa Ai mai se
Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atuali. No lo faina Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atuali. Toto moro de Samoa nei tamara tai sole. Wa mai ni de kai o ri wa ko ri fa fo ri fa si pu o kai o ri vai mori fo ye nga teme pu ile po ri le o la tabale. Le nga ya fa ni le o so nga victim mara fa nga ngal tai world no to limited he. Fa ya nga va nga ma ye le o lo sa fa mo mo wa ya mori fa ko fo mo kai mo le. O le pua or ka ya la ba ko si fio so nga victim lo fa te me mo tanto di potel len ta victim. Alo si fu con morning so. Ya, si fue la lengua, ya los sofá, ya la vaina está full, marrón, se va a pasar por Samoa, se fue a Mosa Mala, fue la un más también está ya. Malo la vale, todo ya todo. Malo. O poi for ko piccone Victor. E caio. Ya, na un dia. Son. Al ma ko piccone ne un po' per fa pusar la sosar meno o ko per fa fuori. Foi na kaulu ita tu ele are tu made ele so mane makalla yamato so era ngalo o te alu roare ele moela tu ia o quere vale não quere sa ok lele o ta vale foi amori fa un amor che mi il può ka ole ala e lalu mai lunga sa ola nga kwa kia kini kingo tengi kamana pe malu sila longa sa ola o le ngo fa mana tu le tunu vai la ka mga fog lights fa pe fa de ko ya va vea ku nga la nga ka ngo fa ya se vai le puo le wo ke ale va le puo mo di so ka fe fe di ya nga tum lo ala ya maltali po juso Não, mas assim, eu le tio su seni le tio per que trabalha matou e vai estar sim botar lá fitu o macoti sole botar lá no pro de macene então ganhou a por café e a pro e ponca então tá falando no para outro sai matou ngata folha o que se é que construir botar lá e você ne tá entrevista ya matou e o matou a fazer tinha fazer o trabalho mais que se matou os tamas que go to service service que fica mais trabalho quando diz pupa no e matou esse pio e valeu todo mundo faz por usar precisa fazer todo tá com penone aí valeu tá precisa mais dia stand falei todo usar mori isso mal transport o que passa por o voo e mas quando na e ainda mais stand ele mais ele trabalha mais sofrer tapi saya sama mana tahu aku amat sembali saya pasti oleh saya solo ya mudah tu dia pelopor dia amat firma tu tak balik saya sendiri tak berfoto boleh tuai SUV minivan tapi aku mana lisi upa mana sapi apa itu foto tak balik situ nak mak ke area bunga kat ingat prinsip ni cuma kau sih kalau aku IPTI masuk present ni kalau estamos aqui a papel que eu leituai que ainda está aí vai ser agora com a licença por máximo para presidente que se manda falar de uma mata fene o seu tá vale leve aço o le para 86 não le atorto tá vale na moneda solo por mandarlo tá ya matou tá será todo e de verdade que não mais no meu o iba lo que faz luego o no se faz no hoy va a faz mira o tá pacifique sua pejota por fogo por mais
te max mo sta vale lava a fa petro mo tino a mo ka vale tonu te fit a te tanti ka la smooth fine então que pode estar o sa lima to alignment pa marca que tá com Willy sai sa dum a to ka se no to fit to marca ga o Yokohama mas foi plan dum a sai do feeling tá no no sa mo la ko mais ini so pa o ka vale a me ka win yo ko nga sile mo se sosani lidi o le o invitasi tolu o mo se sosani e pe sile fo mo loni tangata I tono da vata ko pa o me o ta a trabalho ko fe mo no mo ni do va to ne ta so mai sa mo ta ila ba Victor mo ni fa vol ne aso fa ta so mo le po le nei ta ao fe la vo fa fonga ba nei ta mo ta tono lo mota Tapo inga na taro matua, tu asin sino Samoa malo fafti tele, tono ta vale tono falfainga arwenga, lungo Facebook mari YouTube ole Samoa, alo fa ya te pesele mai lo le tatu fatu fa for mo ne stofi. Lava oe mata utia lava oe si ia elo uloto ia vi ia oe e mata utia lava oe mata utia lava oe mata utia lava oe o te ifo tapuai I lalo o a ao e mata utia lava oe mata ngofie na ua loa lofa filemu angalele
tonu mafa amaoni e tonu mafa amaoni e tonu mafa amaoni lava oe Sabola tino pele ole tāmaru ole tāi ole nā mōre nei fo i as tofi whawhtei tele lava i lau te talo ma lau tāpua inga ma lau whaafunganga i le nei fo i tāi hau atoa mai le matanga i no amatai no le tārapu kalamese o mai no na whai wina pēo tātu i nei fo i teimi o le tāi hau iei le mawhanwhano le lofo le tua te toro ina lo tu se fo marmatu wala whawam tāra wholonga o le nei fo i aso te whasala wina o tāru telefou i le talo julai se folu Mar po kalame fifia mai sunga te tia whara tuste tia mo nei taimi to ona nei tawai neni. Maru iela mara nei aso. Stay warm and God bless. Ta whasefo.
tai manui tala ni mai au te roni sila o tua il ka mata suite yulo le pati le leipa kamel se ploni ele malo ile ave tua inga I fono fa tono I tu malo fa lo tu fale ile mamma fa o mafo fa ile tu tar so I fanga I foi numero matanga luengo foi numero fa mo wina ni sila stats New Zealand sa fa matuina ina soluo ne vaso o fa ilo ele si tio le tawo o loe de fatis mal te spasene si tanga maulunga tu le ele silia male lua tau sanga a toia lua ilunga ia le tau o pen sinima sua ono le tau wa Amerika ma Iran sa fari ai le tamata minister tupe Nicola Willis o le foi numero fa ilo ele oso ilunga o le tau sua ono Trump se fa te inga o le tau o sua fa va maro ele ma fa na tau fio fia e malo e betai ele na o le tau o sua o ulina ilunga le tau o loa o ia I foi se oso ilunga fa le tau sanga o le tau e le tise suma le lua pasene ma tupe tongi I fono fa tono taulanga po rates ile iva pasene Faria Willis o le fuafanga na malo e tau fielsi tanga o tuperutongi I fono fa tono taulanga ile fa pasene fa tau sanga o le afso sani tau fa ma ia ile ma mafo fau ma ia tau ai wa vai ile ma e tero si tanga o tuperutongi I fono fa tono taulanga ma la tu tele tu fa wina le fainga ai wa faria se puloni le suite tai o leipa o si tanga o ni tuperutongi I fono fa tono taulanga telu ai fono fa tono foi o feteia e male mamafo tonga tau o loa o le melia wala tu tua I fono fa tono o taulanga o faier fai unga le loia sila le maloni sila o le tula fono o le le ai o setino le te palola o le asolia ai la ia tau e fa saulo to estangata mai le lokaina o le tula fono tau fa ofio le nanaina o le no fuanga o yesetino mariu for concealment of location of victim remain bill sa tu sier fai pula le national ia Tom Rutherford o le afat fiki ai se palola I tangata fasio tangata e mumusu e fai lopo feo iei tino mari liu tangata e fasio tia a le vai ngai fitu o fai lo ai le loia sili Attorney General Chris Bishop o le fai pula foi o le national sa e falian e le onga tasi ai mali tula fono o ai ar tau tangata po le Bill of Rights te luai o le teimi lava e mai ai o na tuli le teimi fatu pula a se fasalanga o se isi fasalanga fa fari pui e te tau ana fa maoni eina I se tulanga la matia I tangata lau tele na ilo se fa fari pui o se fasalanga sa ia longo ai lau fai ni poti o se fai unga fai ngata tele on faya a wai fa no I wana ina loka ina se isi se umiere e ta whenga yain le mafo anga le na o ere palola mare poai o fasalanga fa fari pui ilo na tiuti o se roia seli o fali ai Bishop o se tula fono tau fa ofio la soria de tula fono o aia tau tiata a e tuau e ia lava o ala e mawhaiai e komiti filfilia le pāremeno na teu te wina ma whaare leia le tula fono o i o lato luma nei o le tamatai tonga su I la e wa manu malo le tau le emi Amerika I la e o le ata lau loa le moana o i wha matalaina o se miti o tau no o Lisa McGregor sa o la ne le motu o kolomotua I tonga a e wha mautu I au kilane nei sa ia maote I media o noma sona mafau fawina mari company po ata ale Disney I Amerika sa urua I ailo na manatu e mana nao ia te e o foina ni fautuanga a peitai sa longoina e mana nao le company mawa e o fia nga Amerika ia te ia e nati kai te ia le sui no la e mo le ata tifanga e poina le moana o McGregor e le fau I ngalue ai mo ni la e ia tifanga e peo sa ngalue ia tifanga e au fia ele Marlin I le Mulan I le luafe survalu Blood Diamond I le luafe malelima ma le fasolonga o le ata lau lo sa mua mopo I ne New Zealand nei ale Lord of the Ring ai pitai sa I falia e masanya I lava ona ngu I lana ngā luenga falia me kweka I porkalame le Pacific Waves le to New Zealand o le li fatonu o le ata le moana Thomas Gale sa patino no filfilia o ia ina ua mai ona ia faitawina whaamtalanga I ante ia I lungo le no penga o whaamtalanga o le ata wa amataneno faali e faltifanga le ai fa autu ia Seiuli Dwayne Johnson ma Catherine Langa aia e au fie manisi o tangata faitanga wara tifanga la uloa mai New Zealand Rena Rowan John Tui ma Frankie Adams ina wasauni mo le ata sa fa ma poina ia McCracker sana au fainga ruenga e lima sfuli au kilene nei e sa fa di lolilo na ngā rulue e au fie le ma pui omo fa malamo le no fuanga sa fa tino le la tu ngā ruenga I le wha mawa pui no la e mateunga e mana o mia mo le ata. Whare McCracker sa mana nao I le company I a te I alu Los Angeles I Amerika I ta pena I ne te unga mala e. E sa I alongo I e mana I ta pena uma
te unga I au kilani nei. O pongai, ono au kilani o iloi o le taulanga o tangata polensia I le rolangi. O wai mawhaina wha tongtonuina ma nga iai moni fuafuanga, a moni fautuanga I le suina o te unga ma sani wha polensia, e mwhai fwoi ona suina uma I au kilani. E si dia male lua afe I te unga sa suilima, filina, la eia la langaina, ai le sifi umatu Atlanta, Hawaii, sa po e nai le ata ti whanga lau loa. Mai pa haponi ukini, ua marama maneitu ngā tore I tūmalo Eastern New Britain, I le tūlanga wale I mai se whaalawalawe sa tupumai le sami, e whaono a vema se whaalawalawe pito sili atu leo na matau tia wa tupumai le tunom. A o mō maari atu ni wha moe moenga moni ngā runga la vea e moni iso le lua sur fitu tangata, o lo misia le sami, inu o sa ni wa se lua I wha unga le haso, wa aunga ni eia pūlenga I tangata lautele e tau sisia ala pata ingo le tau, ai le I o le sami. Riputi ai o nei tangata sa malanga I wa se lua I le stona I mane mote o Duke of York, e malanga I kokopo, le taulanga o le tūmalo Eastern New Britain. Whaaria le komiti o whaarwalawe le tūmalo le Provincial Disaster Committee, sa e nei vai le awauli lo ar sami mali tau, ma vave o na whaini sa ilinga mō mua e whao ngai va ar sami, ma se va lele. O le isi o va sa maua ringa te whali tua oio le tūmalo o Newland, e mamao ese male ala va sa o aim. O ina sa maua le tino mali mō mua, ma le asona nafi sa maua le tino mali ulo na lua e pena whaari ai e le whaipule le loto e whale, Jalta Wong. E mna o le toa lua sa maua feola e pena liputi ai o kapiteni umo nei va, e piona au iute le pora stonai, ma avea le ofisa leo mor fatala talanoina. Ria pati ai o tulava se fulu fitu, I te maitila aiti, e ier mamanga, sa iei lungo nei vaalo misia. Whaari ai o waonge le leitoni sila Pasifika, ua matoa ia a fia I maftianga I le mea wailoina o tamaiti, o lo hawhi ai nei whaala lave. Talonga yo ane mo nanu wai wane lava ina toi ave yeisi ava no estasio aula kapi ni sila nei mole ta amal sanga super rugby Pasifika. Ila mai ayo na nga iatu le isi tua vasa tasa mane, e ta aloi mole Warriors il teo sanga nei. O le asui mo mole Crusaders, o seini anese whenga inga mole lua teo sanga mole Highlanders. O mo nanu sa mata ina talenta alo mole Crusaders e petai. Sa le yeisi ava no tu mau mo ia le toninga lanu luli mane mumu il teo sanga nei. Ono nisio ta mau suiro Blacks solo ta alo ai Cody Taylor, George Bell, ma le tamai whaatulanga ina mawalunga I a manu maua le tiu, I le api ale au I kalestete. Ai uilea sa alonga ai mo nanu le leito le New Stoke said pil tau sanga mawai, sa talanoi lona pule talano isi au e wha, ani usila lea mo se ava noa a ulumana ili tau sanga nei, e peitai. Oni ofa sa ia maua e whaatulanga ina o ia ili numero wha hoka uma, I nei au. O le to le lusu le tau sanga, o le awa manukau, sa mata ina telenta alo mo le Warriors, a le toi te liu mai ni sila nei, ta pena ai mo le ta amarasanga au fai tumalo, o le NPC. Ma ua mawhai neona no fai pe ni sila nei, a le hanga yatu I Dunedin, I le motu I saute le tau sanga nei, awa yatu I le Highlanders. Whaari e whai a on whaurulu o le Highlanders e Jamie Joseph, o le wholonga mo nanu, o whailo ailo na maufututu nai malo na ngā lala e o lola lanta alo, ma o te tonu, o le atau sili lanta alo, I le Highlanders. O le paumu mo o Blacks Bill Bush, o I tapai na laka pe New Zealand whamau tinoa. O le ale osi taulanga I le opere ki Maori. Pe amalanga ta amino mai au file le Liona Peritania mai alani New Zealand nei, I le ruafe marilu fuiva. E whaono yesu tūlanga e whaapupu ai le malanga ta amino mai le Liona. I le lato ulua I malanga ta amino tonu mai le ruasu fitu New Zealand nei. Male Maori o Blacks e whaono a vema se awe e ave sea, male risio awe ta alo male au musi mai. I le ripoti ale lo minga le The Telegraph I Britania o ta wai. O lo fasole le tele noanga le Liona I ta aloma Italia ma forani. Ai le tulau ele mai New Zealand nei le ruafe ma le fuiva. Ma a whaia ave yeili I oe ngono no winga. O le a whai ki tele numero ta alonga le a ta alo I New Zealand nei pe a malang mai. A whaia wha maunia le malanga ta amido le Liona Italia ma forani. O no winga o le Liona ina o se fulu ta alonga e wha tangon ta aloai. O le ana o le valu ai ta alonga ta alo I New Zealand nei, e au fiai ma ta alonga whai tau li e tonu ma le All Blacks. O le tamata alo lau sa mo ki wira o le kapia e lani bandia kisa e toi asi sila na onga maulunga mo mua o mo se asi singa whakei. Ino o mai ali ta alonga ma le All Blacks e whai unga le vaso. O le onga maulunga le Monrewa High School sa la to faso ina tola na asi singa i le onga I lunga o wala so te ingalau tele li ta uai o se asi singa e whapitoa.
o a kia te alo off numero su tolu mo au fa va malo engelani mar kala po connect sa fa now in apilani saute mola ne manrewa sa qualify na te alo mo alani te wala tu le umio te mio no fai ma te alo ai mo le atu no mo silia mas futu sanga o le te mio na se singa sa fero e maniso fa ya o tua sa la to fa tontonuina le fo longo lan taleni malo no langa sa fa dia ele onga o luna winga te sa fia sa tu matila te mio na se singa ai le olana taleni ta alo ka pifa va malo mai lo tu mau lava lo na nga mau lalo tu mau lava le stai tu mau lava fo ile mita sa moa tu mau lava le mita ya au kila ni saute fa pe ma le mita ya manrewa pe na fa ali ai ele onga tala na ne yaso ya il fa ta itong toma ma ye manuia lo waso hey